A very good morning and hearty welcome to the respected convener of such a noteworthy webinar, Mr. Bachupal sir, respected principal of Coalfield College of Education, Pandaveswar, Dr. Odindam Khamrui, and our honorable research person who is now present here among us, Saurabh sir, assistant professor, Patna Law College, Patna University. And my dear students, to this auspicious start of the online seminar on the very relevant topic, women's education and empowerment in the first century. It's a great honor to me. I am here, Sri Krishnakanta Acharya, from Assistant Professor of Coalfield College of Education, to welcome such a great personality and to be a part of the seminar. Now, I would like to invite Principal Sir of Coalfield College of Education, Dr. Odindam Khamrui, to actuate the online seminar with his valuable prefatory speech. Please, sir, come on. Thank you. Thank you so much to all of you. We are incredibly grateful to have such a prominent and brilliant presence of people here today. This seminar on the topic of women empowerment and social impact in 21st century is being held by intense desire of our respected Secretary sir, respected Chairman sir, and respected Treasurer sir. And I am delighted to welcome everyone here. Having such a great and varied collection of people here today, from mine in a true honor, a forum for information sharing, idea exchange, and meaningful discussion on the topic of women empowerment in 21st century. On the other hand, we may say giving women the abilities and freedom to make decisions, have equal opportunities and fully engage in all facts of life, like social, economic, political, and cultural, is known as women empowerment. It entails dismantling the obstacle of gender bias, discrimination, and inequality that have traditionally restricted women's rights and social, making sure women and girls can obtain high quality education. Economically, giving women access to financial resources. From the side of employment opportunities, fair companions and skills. From the side of political participation, encouraging women to take on leadership and decision-making responsibilities. Empowerment of women is a truly ongoing process, not a system. It is an ever-going process. This word is always against the male correlation, especially to establish women's rights overall, where women in the social, economic, political context reflect the united and individual efforts to play the role in the social, economic, and political context. There are so many 21st century women
who tried and glory our nation name, like Lakshmi Agarwal, like Geeta Gopinath, like P.V. Sindhu, like Amarpit Karu as a captain of Indian women cricket team. And entertainment, from the entertainment, we may say Deepika Padukone, Priyanka Chopra, etc., etc. A businessman, as a businessman in 21st century in India, Kiran Majumdar Shaw is a well-known name to us. And sportsman Serena Williams from the world history. We may say the very vital name of our political woman and who rules and who enlightened our nation's history, like Draupadi Murmu, our president, prime president, like Nirmala Sitharaman, as an economical ministry of our country, and like our state chief minister, Mamata Banerjee. They are all the prominent example of women empowerment in 21st century. So let's listen and let's enter our seminar by our respected sir or madam. We already welcome Saurabh Babu, and we have got Jayashree Madam, Jayashree Roy Madam, Dr. Jayashree Roy Madam, and we have got Dr. Minal Mukherjee sir. Let's come and listen and aware ourselves towards the socially and politically and economically improvement of feminism, of women empowerment. Thank you so much to my colleagues, to my all students, and my management sir. Thank you, KK sir. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir, for giving such an auspicious start of the program. Thank you so much. When a society is called developed, it mainly signifies the upliftment of the woman of that society. Being fortunate enough to be here, we are witnessing the blazing of unique saints and sages, and subsequently the fear of scholar women light upon the society since time immemorial. If you start from the ancient culture, women were categorized into words: Brahmavadini, women of an ascetic type of striving for the highest philosophical knowledge, spiritual well-being, and the other is Saddavadu, woman of a domestic type, dedicating herself to the welfare of the family. The high standard of the learning culture all around progress reached by Indian women during the Vedic age. The epitome can be found in the Rig Veda, which contains hymns of as many as 27 women, Brahmavadinis. In the Upanishads, we found the names of Brahmavadinis Gargi, Maitreyi, Katyayani, Gopa, Opala, whose scholarly contributions are well known to us. Our two epics are also not exception of this.
Okay. Now I am so honored. I am so grateful to for having such a great personality, Saurabh sir. I welcome Saurabh sir and inviting you to share your views and knowledge with us. Me. Thank you, sir, for introducing me so well before this August gathering. I hope I'm audible, sir. You deserve it, sir. You deserve it. It's not you deserve it, sir. Thank you, sir. I also thank the organizers of this one-day national level seminar online on women's education and empowerment in the 21st century and its effect in society for having me as one of the resource persons here. Good afternoon to all of you, particularly the other learned resource persons, Dr. Mrinal Mukherjee, Assistant Professor, Department of Teacher Education, Baba Saheb Ambedkar Education University, Kolkata, and Dr. Jayashree Roy, ma'am, Assistant Professor in Geography, Vidyasagar Teachers Training College, Midnapur, Paschim Midnapur, West Bengal, members of the organizing committee, Mr. Bachupal, Honorable Secretary, Coalfield College of Education, Pandaveswar, Paschim Bardhaman, West Bengal, and Dr. Arindam Khamroi, Principal, Coalfield College of Education, Pandaveswar, Paschim Bardhaman, West Bengal. Respected teachers and students of Coalfield College of Education, Paschim Bardhaman, West Bengal. I will speak for 30-35 minutes, maximum 40 minutes, and the mode of my communication will be English or Hindi. Is it okay? We are so grateful, sir. It's okay. It's obviously okay, sir. Thank you. As I belong to the legal profession, I'll be focusing more on the legal provisions which supports and promotes the concept of women empowerment. And then we'll examine the actual impact which these provisions have made as regard to the women empowerment in the 21st century. I'll briefly deal with the following points: the status of women till independence, legal measures taken after independence to promote women empowerment and thus to uplift the status of women. Here, I'll be briefly specify and deal with the constitutional provisions, then special laws relating to women, case laws promoting women empowerment, and government policies and schemes promoting the concept. Finally, I'll discuss the impact of these measures on the status of women in the 21st century and state what more could be done to further promote the concept of women empowerment. Next. हम अगर इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो ये पाएंगे कि हर युग में दुनिया के हर कोने में महिलाओं के साथ अत्याचार किया गया है. They have been considered inferior to men and have been subjugated, subordinated and suppressed by their male counterparts. अगर भारत की बात करें तो वैदिक पीरियड में women enjoyed a fair amount of freedom and equality. However, the status of women degraded thereafter in the post-Vedic period, the medieval period, and the colonial era. When India got independence in 1947, and the citizens of this newly formed country decided to create new India by framing a constitution which would fulfill the aspirations and needs of all the people. यह तभी मुमकिन था, यह तभी संभव था जब महिलाओं को उनका हक दिलाया जाता, उनकी खोई हुई प्रतिष्ठा
उनकी खोई हुई डिग्निटी उन्हें दी जाती। ऐसा प्रयास हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के द्वारा किया गया और इस डॉक्यूमेंट को में कई प्रोविजंस ऐसे डाले गए जो महिलाओं के विकास में उन सहयोग करते हैं, उनकी स्थिति को सुधारते हैं। नेक्स्ट। Now we'll understand the constitutional provisions relating to the women empowerment in India. सबसे पहले preamble. Preamble क्या होता है? Preamble is the foreword of the constitution. Preamble में क्या कहा गया है? The preamble of the Indian Constitution guarantees justice, liberty, equality and fraternity, setting the tone for an inclusive and egalitarian society. Next is fundamental rights. Certain fundamental rights have been enumerated in our Indian Constitution for the citizens. For women, there are some general and special fundamental rights which are given under Part 3 of the Indian Constitution. Article 14 ensures equality before law and equal protection of laws. Article 15(1) prohibits discrimination on the ground of sex. Article 15 subclause 3 specifically empowers the state to make special provisions for women and children. ये बड़ा important article है, Article 15 subclause 3 of the Indian Constitution, क्योंकि इसके अंदर जो है state को power दिया गया है कि वो women centric laws बना सके। वुमेन जो है उनका स्टेटस हमेशा से नीचे रहा है और एक जरूरत थी कि वुमेन को जो है एक प्लेटफॉर्म में लाया जाए, इक्वल प्लेटफॉर्म में लाया जाए एज कंपेयर टू देयर मेल काउंटर पार्ट्स। और इसके लिए जरूरी था कि वुमेन के लिए स्पेशल प्रोविजंस जो है वो बनाया जाए, स्पेशल लॉज बनाया जाए। तो ये पावर स्टेट को जो है आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देता है। आर्टिकल 16 guarantees equal opportunity in public employment, protecting women's access to government jobs and service. Coming to the directive principles of state policies, there are certain articles, there are certain provisions which aims to uplift the status of the woman. It includes Article 39A, which directs the state to ensure adequate means of livelihood for both men and women. Article 39D, which ensures equal pay for equal work. Article 42, which mandates the provision of just and humane conditions of work and maternity relief. इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज दिया गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो जो सिटीजन्स हैं भारत के उनके लिए निर्धारित किया गया है। उसमें एक जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो आर्टिकल 15 सब क्लॉज ए सब क्लॉज ई में दिया गया है, which urges every citizen to renounce practices derogatory to the dignity of women. अगर कोई भी ऐसा प्रैक्टिस जो है वो लोग कर रहे हैं जो कि वुमेन के डिग्निटी के खिलाफ है, तो ऐसे प्रैक्टिसेस को रिनाउंस करने की बात कही गई है। इसके अलावा आर्टिकल 243D है और आर्टिकल 243T है, जिसके द्वारा 1/3 सीट जो है पंचायत में और म्युनिसिपैलिटीज में वो वुमेन के लिए रिजर्व किया गया है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो कि वुमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट करने के लिए लाए गए हैं। आगे नेक्स्ट। कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा कुछ स्पेशल लॉज है जो कि वुमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट करते हैं। हम पहले ही बताए कि देयर इज आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 which empowers the state to make women centric laws to promote the interest of the woman, to ensure women empowerment. I'll deal with a few special laws which have been made for the women empowerment in India. The first is the Dowry Prohibition Act 1961. Dowry Prohibition Act 1961 में 61 इसलिए लाया गया क्योंकि डाउरी
सिस्टम जो था, जो दहेज प्रथा थी वो बहुत कॉमन था, बहुत रैम्पेंट था, बहुत वाइड स्प्रेड था। और क्या होता था कि वुमेन को डाउरी के लिए प्रेशराइज किया जाता था और उनके खिलाफ जो है वायलेंस और हरासमेंट जो है उनके खिलाफ किया जाता था। इसके कारण बहुत बार ऐसा देखा गया कि इट लेड टू डाउरी डेथ्स एंड इट आल्सो लेड टू क्रूएलिटी अगेंस्ट वुमेन। तो इस चीज को कर्ब करने के लिए इन 1961 द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट वाज पास्ड। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के थ्रू क्या किया गया, तो जो डिमांड है मैरिज के दौरान, जब मैरिज होता है ड्यूरिंग अ मैरिज, द डिमांड गिविंग एंड टेकिंग ऑफ डाउरी वाज क्रिमिनलाइज्ड। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि डाउरी लेना जो है वो अपराध है, लेकिन डाउरी देना अपराध नहीं है। लेकिन डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 क्लियरली स्टेट्स दैट not only giving of dowry but also taking of dowry is a offense under this act. इसके अलावा कोई भी व्यक्ति इस एक्ट में ये डाला गया कि कोई भी व्यक्ति अगर डाउरी देता है या लेता है तो ऐसे व्यक्ति को जो है पनिशमेंट दिया जाएगा, और पनिशमेंट का प्रोविजन भी जो है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में जो है डाला गया। नेक्स्ट इज मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट was designed to provide financial security and job protection to the working woman during pregnancy and childbirth. It addresses the challenges of balancing work and motherhood. एक मदर के लिए वर्क और मदरहुड को बैलेंस करना एक चैलेंज होता है, और इसी चैलेंज को एड्रेस करने के लिए मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 लाया गया था। अब मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में क्या क्या प्रोविजंस है जो महिलाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेक्शन 5 है विच प्रोवाइड्स मैटरनिटी लीव अप टू 12 वीक्स फॉर वुमेन एम्प्लॉयड इन फैक्ट्रीज, माइंस एंड प्लांटेशन। जो ओरिजिनल एक्ट था मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 जो एक्ट था, उसमें 12 वीक जो है वो मैटरनिटी लीव दिया गया था प्रेग्नेंट वुमेन को और मदर्स को, जो बाद में बढ़ा करके 2017 में एक अमेंडमेंट एक्ट लाया गया जिसको मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट 2017 कहते हैं। उसके थ्रू जो है ये मैटरनिटी लीव का जो पीरियड था वो 12 वीक से बढ़ा करके 26 वीक्स कर दिया गया। तो अभी जो प्रेजेंट जो लॉ जो एप्लीकेबल है इन रिलेशन टू मैटरनिटी लीव वो है कि महिलाओं को, जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं उनको जो है 26 वीक्स का पेड मैटरनिटी लीव मिलता है। मतलब उनको मैटरनिटी लीव मिलता है और उस दौरान जो है उनको पेमेंट, फुल पेमेंट भी जो है वो दिया जाता है। सेक्शन 9 जो है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 का, वो इंश्योर करता है कि वुमेन कैन नॉट बी डिसमिस्ड ड्यूरिंग मैटरनिटी लीव। जब वुमेन जो है मैटरनिटी लीव पर है, जब वो 26 वीक जो है मैटरनिटी लीव लेती है, उस समय महिला को जो है वो जॉब से हटाया नहीं जा सकता। ये प्रोविजन जो है ये सेक्शन 9 में दिया गया है। सेक्शन 11 रिक्वायर्स एम्प्लॉयर्स टू प्रोवाइड अ सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट फॉर वुमेन, फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। ये एम्प्लॉयर पर ओनस डाला गया है कि वो जो है जब प्रेग्नेंट वुमेन काम करने जाए तो उनको जो है एक सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट जो है दिया जाए। ये लायबिलिटी जो है ये एम्प्लॉयर पर जो है डाला गया है। नेक्स्ट इज इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976। इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट लाने का जो पर्पस है वो जो जेंडर बेस्ड पे डिस्पैरिटी है उस डिस्पैरिटी को जो है खत्म करना है। जनरली देखा गया हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में क्या होता है कि मेल्स आर हाईली पेड, मेल्स को जो पेमेंट किया जाता है वो ठीक किया जाता है, लेकिन महिलाओं को सेम वर्क, अगर वो सेम वर्क कर रही है या सिमिलर वर्क कर रही है फिर भी जो है उनको पेमेंट कम दिया जाता है। तो इस चीज को रोकने के लिए जो है इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976 जो है वो लाया गया। सेक्शन 4 जो है इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट का, वो कहता है इट मैंडेट्स इक्वल वेजेस फॉर मेन एंड वुमेन फॉर द सेम वर्क और वर्क ऑफ सिमिलर नेचर। अगर सेम वर्क है या वर्क ऑफ सिमिलर नेचर है तो मेन और वुमेन जो भी इन्वॉल्व है उस काम को करने में, ऐसे मेन और वुमेन को जो है इक्वल पे दिया जाएगा। ये प्रोविजन सेक्शन 4 में दिया गया है।
सेक्शन 6 जो है, इट प्रिवेंट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर इन रिक्रूटमेंट, प्रमोशंस एंड ट्रांसफर। वुमेन के खिलाफ जो है कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर इन रिक्रूटमेंट, इन प्रमोशन एंड ट्रांसफर, ये बात जो है सेक्शन 6 में कहा गया है। सेक्शन 9 में अगर कॉम्प्लायंस नहीं होता, अगर इंप्लॉयर जो है वो कंप्लाई नहीं करता है इस एक्ट को, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976 के प्रोविजंस को अगर कंप्लाई नहीं किया जाता है, तो सेक्शन 9 में पेनाल्टीज की बात की गई है। अगर नॉन कॉम्प्लायंस होता है तो पेनाल्टीज जो है वो सेक्शन 9 में जो है दिया गया है, और जो है जो भी कल्प्रिट होता है, जो भी परपेट्रेटर होता है, ऐसे इंप्लॉयर को जो है पनिश किया जाता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9 ऑफ द Equal Remuneration Act 1976. Next is Indecent Representation of Women, Prohibition Act 1986. This act prohibits indecent depiction of women in media and advertising. जो हम लोग देखते हैं हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में क्या होता है कि वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है। तो ये ऑब्जेक्टिफिकेशन, वुमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन ना हो, इसको प्रोहिबिट करने के लिए जो लॉ लाया गया है उसको हम इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 कहते हैं। उसके अलावा नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990 है, जिसके थ्रू एक कमीशन स्टैब्लिश किया गया है वुमेन के इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए, एंड दैट commission is known as National Commission for Women, NCW. नेशनल कमीशन फॉर वुमेन को वाइड पावर्स दिया गया है, और उसके वाइड पावर्स में उसके पास पावर है कि वो जो राइट वॉयलेशन हो रहा है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और लीगल राइट जो वुमेन को दिया जा रहा है, अगर उसका वॉयलेशन हो रहा है तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है आइदर सुमोटो खुद से, या फिर कोई कंप्लेन उसके पास आता है तो ये जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है उसको इन्वेस्टिगेट कर सकती है। उसके अलावा जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है वो जो एग्जिस्टिंग लॉज है रिलेटिंग टू वुमेन उसको रिव्यू कर सकती है, और उसमें रिकमेंडेशन कर सकती है, जो भी जो अमेंडमेंट्स है उसको वो रिकमेंड कर सकती है। तो जो रिव्यूइंग पावर है और जो रिकमेंडिंग पावर है अमेंडमेंट का, वो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन को जो है दिया गया है। उसके अलावा अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है तो गवर्नमेंट को जो है एनसीडब्ल्यू, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है वो एडवाइस करती है, ताकि जो पॉलिसी जो वुमेन के लिए बनाया जाए वो जो है वो बेनिफिशियल हो वुमेन के लिए। तो इस केस में जो है एनसीडब्ल्यू, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है वो गवर्नमेंट को सलाह एडवाइस दे सकती है। नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। अब Protection of Women from Domestic Violence Act 2005 was enacted to address the increasing incidence of domestic violence in Indian household. ये जो लॉ है, जो ये एक्ट है, it recognizes the psychological, physical and economic abuse that many women face, especially in the domestic settings, and provides legal recourse for women seeking protection from such violence. ये एक्ट क्या करता है, ये रिकॉग्नाइज करता है अब्यूज जो वुमेन फेस करती हैं, कि किस तरीके का अब्यूज, तो अब्यूज में भी ऑफ साइकोलॉजिकल, फिजिकल और इकोनॉमिक नेचर, और अब्यूज बस रिकॉग्नाइज नहीं करती, अगर अब्यूज वुमेन के खिलाफ होता है तो इस एक्ट में लीगल रिकोर्स भी दिया गया है। इस एक्ट में सेक्शन 3 है विच डिफाइंस डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है उसका डेफिनेशन जो है वो सेक्शन 3 में दिया गया है। उसके बाद सेक्शन 12 है जहां पे बताया गया है कि एक बार डोमेस्टिक वायलेंस अगर वुमेन के साथ होता है तो कहां पे वुमेन जो है वो कंप्लेन फाइल करेगी और किस तरीके से रिलीफ जो है वो वुमेन को दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सेक्शन 18 जो है वो ग्रांट करता है प्रोटेक्शन ऑर्डर्स फॉर द वुमेन टू प्रिवेंट फर्दर वायलेंस। फर्दर जो है उनके साथ एक बार रिपोर्ट किया गया केस, उसके बाद फर्दर जो है वुमेन के साथ वायलेंस ना हो उसके लिए प्रोटेक्शन ऑर्डर्स का प्रोविजन जो है वो इस सेक्शन 18 ऑफ द डोमेस्टिक प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में दिया गया।
उसके अलावा मॉनेटरी रिलीफ की बात की गई है सेक्शन 20 में। ये मॉनेटरी रिलीफ क्या है? अगर डोमेस्टिक वायलेंस वुमेन के खिलाफ होता है तो क्या होता है, बहुत कई बार उनको चोट लगती है और मेडिकल एक्सपेंसेस आता है, तो मेडिकल एक्सपेंसेस जो है वो प्रोवाइड करने के लिए मॉनेटरी रिलीफ का जो है प्रोविजन सेक्शन 20 ऑफ द एक्ट में डाला गया है। ठीक है। उसके बाद कई बार डोमेस्टिक वायलेंस में क्या होता है, वो चिल्ड्रन की कस्टडी की बात उठती है कि चिल्ड्रन का कस्टडी किसको दिया जाएगा। तो सेक्शन 22 जो है वो प्रोवाइड करता है कस्टडी ऑर्डर्स फॉर चिल्ड्रन इन्वॉल्व इन डोमेस्टिक वायलेंस केसेस। नेक्स्ट इज द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। पहले क्या था, 2005 के पहले जो है डॉटर्स को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में कोई इनहेरिटेंस राइट्स नहीं था, लेकिन 2005 अमेंडमेंट एक्ट, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट आने के बाद जो है इक्वल इनहेरिटेंस राइट्स फॉर वुमेन इन द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड। नेक्स्ट इज प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। ये एक्ट लाया गया है टू स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड मैरिज विच लीड्स टू पॉवर्टी, जेंडर इनइक्वालिटी एंड एजुकेशनल डिप्राइवेशन फॉर गर्ल्स। द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 में सेक्शन 3 है जो ये बोलता है कि अगर कोई लड़की, अगर कोई गर्ल है, इफ शी इज अंडर द एज ऑफ 18 years और कोई बॉय है हु इज अंडर द एज ऑफ 21 years, देन दैट मैरिज, अगर इन दोनों के बीच में मैरिज होता है तो या इनमें कोई भी जो है मैरिज करता है तो ऐसा मैरिज जो है वो चाइल्ड मैरिज कहलाएगा, और चाइल्ड मैरिज विल बी अ वॉइड मैरिज, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ मैरिज इन द आईज ऑफ लॉ। सेक्शन 9 जो है वो बताता है इट पनिशेस दोज हु परफॉर्म, कंडक्ट और अबेट अ चाइल्ड मैरिज। कोई भी जो है कोई भी व्यक्ति अगर चाइल्ड मैरिज को परफॉर्म करता है, चाहे वो पंडित जी हो गए या कोई हो गया, ठीक है, अगर चाइल्ड मैरिज में हम लोग भी सम्मिलित होते हैं तो हम लोग जो है चाइल्ड मैरिज को प्रमोट करते हैं, और उस केस में जो भी चाइल्ड मैरिज को परफॉर्म करता है या कंडक्ट करता है या उसको अबेट करता है, कई बार ये होता है कि जो है शादी का जो है ऑफर लाया जाता है किसी व्यक्ति के द्वारा, तो अगर कोई ऑफर लाया जा रहा है, कोई ऐसा जो है चाइल्ड है, 18 ईयर्स से नीचे की लड़की है या 21 ईयर्स से नीचे का लड़का है, उसके लिए चाइल्ड मैरिज का ऑफर लाया जा रहा है, तो ऐसा जो पर्सन है ये माना जाएगा कि ही इज अबेटिंग चाइल्ड मैरिज। इन दिस केस दैट पर्सन विल ऑल्सो बी पनिश्ड। तो सेक्शन 9 है ऑफ द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। it punishes those, it makes provisions for punishment for those who perform or conduct or abet a child marriage। उसके बाद सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 है। ये जो एक्ट है सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013, ये लाया गया इन रेस्पॉन्स टू विशाखा गाइडलाइन सेट बाय द सुप्रीम कोर्ट इन 1997। क्या हुआ था कि जो है 1996 में क्या हुआ था कि जो है एक सोशल वर्कर थी जिनका नाम भवरी देवी था। शी वॉज गैंग रेप बाय फ्यू पीपल इन अ विलेज इन राजस्थान। तो उसके बाद क्या हुआ कि एक एनजीओ है विशाखा, वो एक पीआईएल फाइल करती है सुप्रीम कोर्ट में, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से ये रिक्वेस्ट करती है टू ले डाउन सर्टेन गाइडलाइंस रिलेटिंग टू सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। इसलिए ये रिक्वेस्ट किया जाता है क्योंकि उस समय कोई लॉ नहीं था डीलिंग विद सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। और ये केस जब फाइल होता है उसके बाद जो है केस सुना जाता है, द केस वाज हर्ड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड एट लास्ट द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट लेड डाउन सर्टेन गाइडलाइंस रिलेटिंग टू द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। और सुप्रीम कोर्ट ये बोली कि
ये गाइडलाइंस जो है, जितना भी वर्क फोर्स है वहां पे एम्प्लॉयर्स है, इन गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे। तब तक फॉलो करेंगे जब तक जो है लेजिस्लेचर पार्लियामेंट जो है वो एक लॉ नहीं लाती इस सब्जेक्ट पर। फाइनली जो है 2013 में पार्लियामेंट जो है वो पास करती है लॉ, जिसको सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2015 कहता है। इस एक्ट में द टर्म सेक्सुअल हरासमेंट हैज बीन डिफाइंड, और then section 3 of this act lays down responsibility on the employer to create a safe working environment for women and take measures to prevent sexual harassment. मतलब किसी भी वर्क प्लेस में सेक्सुअल हरासमेंट ना हो, उसके लिए जो जिम्मेदारी दी गई है वो एम्प्लॉयर को दी गई है। Employer has to ensure safe working environment for the woman, and if act of sexual harassment takes place, then he is entitled to take action against such persons or perpetrators. इसके अलावा यहाँ पे इंटरनल कंप्लेंट कमेटी की बात की गई है। ये बात की गई है कि किसी भी वर्क प्लेस में इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाई जाएगी, ताकि जो सेक्सुअल हरासमेंट रिलेटेड कंप्लेंट्स होगा उसको जो है वो जो कंप्लेन है उसकी सुनवाई हो सके। उसके बाद जो है यहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी की बात की गई है। जो कंप्लेनेंट है, अगर कंप्लेनेंट कोई कंप्लेन फाइल करता है तो जब तक इंक्वायरी होता है तब तक कंप्लेनेंट का जो आइडेंटिटी है वो रिवील नहीं किया जाएगा। तो ये प्रोविजन सेक्शन 9 में बताया गया है। नेक्स्ट इज द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 क्यों आया? तो इट वाज ब्रॉट इन रिस्पॉन्स टू द निर्भया केस। We all know that in 2012 a very unfortunate incident took place. A girl was raped in a moving bus. In fact, she was gang raped in a moving bus in front of her friend. और उसके बाद क्या हुआ? And she was brutally murdered after that. उसके बाद क्या हुआ कि हमारा पूरा समाज जो है वो सड़क पर आ गया, and they were holding protest on the road. और इसके कारण क्या हुआ कि गवर्नमेंट was forced to bring the criminal law amendment act in 2013. अब क्या हुआ? इस क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 लाने से क्या हुआ? It increased the punishment for rape and other sexual offenses. It introduced the concept of faster trials and sought to enhance the protection of women from violent crimes. मतलब जो पहले जो रेप का जो पनिशमेंट था वो कम था, उसको बढ़ाया गया। उसके अलावा जो सेक्सुअल ऑफेंसेस है उसके लिए फास्टर ट्रायल्स का प्रोविजन लाया गया। जो सेक्सुअल ऑफेंस है उसके लिए टाइम जो है वो अलॉट कर दिया गया कि इतने टाइम के अंदर जो है वो सेक्सुअल और ऑफेंसेस का केस जो है वो सेटल कर दिया जाएगा। तो ये कुछ चेंजेस जो है वो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 के आने के बाद जो है लाया गया। उसके बाद नेक्स्ट इज नेक्स्ट is Muslim Women Protection of Rights on Marriage Act 2019. The Muslim Women Protection of Rights on Marriage Act 2019 criminalizes instant triple तलाक, जिसको हम तलाक बिद्दत कहते हैं। मुस्लिम मेल क्या था? उनको एक राइट दी गई थी कि दे कैन प्रोनाउंस तलाक बाय स्टेटिंग बाय यूजिंग द टर्म तलाक 3 times अगेंस्ट हिज वाइफ। और इस केस में क्या होता था? वाइफ जो है उसको डिवोर्स मिल जाता था। तो ये जो एक्ट है ये बहुत समय से मुस्लिम जो है सोसाइटी में चल रहा था, एंड दिस वाज क्रिमिनलाइज्ड थ्रू दिस एक्ट व्हिच वाज पास्ड इन 2019। And through this act, gender justice and constitutional equality in the Muslim community is ensured. Next is Medical Termination of Pregnancy Amendment Act 2021. The Medical Termination of Pregnancy Amendment Act 2021 extends
abortion limit to 24 weeks for certain categories. So जो abortion करने का जो period है, that was increased, that was extended to 24 weeks through this act, which is called the Medical Termination of Pregnancy Amendment Act 2021. इसके अलावा जो है भारतीय न्याय संहिता 2023 जो है वो it has come into force and it has replaced Indian Penal Code of 1860, and through Bharatiya Nyaya Sanhita certain offences relating to women have been recognized and retained. Such offences include sexual harassment, rape, custodial rape, gang rape, outraging the modesty of women, voyeurism, stalking, acid attacks, cruelty by husband and relatives. So all these offences have been recognized and retained by the Bharatiya Nyaya Sanhita, which came into force this year. Then Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita 2023, which has replaced the Code of Criminal Procedure 1973. Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita 2023 offers special procedural protections to women. Through this act, special procedural protection has been granted to the women. What are the special procedural, some of the procedural protection which has been granted to women? Number one is women cannot be arrested after sunset and before sunrise. Women को जो है sunset के बाद और sunrise के पहले जो arrest नहीं किया जा सकता without the permission of magistrate. स्पेशल सर्कमस्टांसेस में मजिस्ट्रेट अगर अलाउ करे तभी जो है किसी महिला को जो है आफ्टर सनसेट और बिफोर सनराइज जो है अरेस्ट किया जा सकता, वरना जनरल रूल स्टेट्स दैट वुमेन कैन नॉट बी अरेस्टेड आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज. सेकेंड इज अगर वुमेन को अरेस्ट किया जा रहा है या वुमेन का जो है महिला का जो है इंट्रोगेशन हो रहा है तो उस केस में फीमेल पुलिस ऑफिसर का होना जरूरी है. बस मेल पुलिस ऑफिसर होंगे तो वुमेन को जो है अरेस्ट नहीं किया जा सकता है या उनका इंट्रोगेशन जो है वो नहीं किया जा सकता है. उसके लिए जो है फीमेल पुलिस ऑफिसर का होना जो है वो जरूरी है. भारतीय नागरिक संहिता भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 has also laid down provision for time bound investigation and trial in sexual offense cases. अगर sexual offense cases है तो जस्टिस जो है वो जल्द मिले, इसके लिए जो है टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल का प्रोविजन जो है इस एक्ट में डाला गया है. उसके अलावा it also provides for in-camera trial and privacy protection of victims. जनरली ट्रायल क्या होता है वो ओपन कोर्ट में होता है, लेकिन जो है वुमेन रिलेटेड क्राइम अगर होता है तो जो है कई बार ऐसा होता है कि वुमेन का प्राइवेसी जो है वो या वुमेन का आइडेंटिटी जो है वो छिपाया जाना जरूरी होता है. इसलिए जो है इन कैमरा ट्रायल और इन कैमरा ट्रायल का जो प्रोविजन है वो इस एक्ट में डाला गया है. तो ये कुछ एक्ट्स हैं जो ये कुछ स्पेशल लॉज हैं विच हैव बीन मेड टू प्रमोट वुमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया. नाउ नेक्स्ट we'll inquire into the case laws which is promoting women empowerment. Like the judiciary, like the government, the legislature, the judiciary is also playing a very important role by promoting women's interest through their women-centric judgments, thus shaping a legal landscape regarding women's rights, gender equality and empowerment in India. अब हम लोग कुछ केस लॉज जो है इंपॉर्टेंट केस लॉज जो है वो डिस्कस करेंगे. फर्स्ट इज
Muhammad Ahmad Khan versus Shah Banu Begum. Muhammad Ahmad Khan versus Shah Banu Begum केस में क्या हुआ कि एक 75 ईयर के जो है ओल्ड मैन थे, he divorced his wife, जिनका नाम शाह बानो बेगम था और मेल का नाम जो है वो मोहम्मद अहमद खान था, and he denied giving maintenance to his wife. So case was filed by the wife in the Supreme Court as her fundamental right was infringed. In this case, in this particular case, the Honorable Supreme Court held that Muslim woman was required to provide maintenance to his divorced wife under Section 120 Code 1973. So this was laid by the Honorable Supreme Court in the Muhammad Ahmad Khan versus Shah Banu Begum case. Next is Vishaka versus State of Rajasthan, which I have already mentioned while I was dealing with the Vishaka guidelines and the act which was passed in the year 2013, the Sexual Harassment Act which was passed in the year 2013. So I'll skip it. With the discriminatory practices of the airlines. क्या था कि एयरलाइन इंडस्ट्री जो है वो कुछ डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस जो है फॉलो कर रही थी. डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस क्या था? तो जो मेल और फीमेल फ्लाइट अटेंडेंट्स के लिए डिफरेंट रूल्स था. फीमेल फ्लाइट अटेंडेंट जो है दे वर were not subjected to similar मैरिज. अगर उन शादी करते तो उनको जो है इस्तीफा देना होता था, उनको रिजाइन करना होता था से, या फिर जो है एक पर्टिकुलर एज अटेन करने के बाद, आई थिंक इट वाज 35 इयर्स, उनको जो है रिजाइन देना होता था. लेकिन ये रूल जो है मेल फ्लाइट अटेंडेंट के लिए, एनीवन इज आस्किंग एनी क्वेश्चन? ये रूल जो है वो I'll go ahead, ये रूल जो है वो मेल फ्लाइट अटेंडेंट्स पे एप्लीकेबल नहीं था. तो केस was filed before the Honorable Supreme Court and at the end the Honorable Supreme Court ruled that such policies were discriminatory in nature and violative of right of equality which has been guaranteed under Article 14 of the Indian Constitution. So this was laid by the Honorable Supreme Court in Air India versus Nargis Mirza. Next important case is Geeta Hariharan versus Reserve Bank of India. In this case, the Honorable Supreme Court held that a mother in the absence of the father could be the legal guardian of her child under Guardian and Wards Act 1890. Guardian and Wards Act 1890 के अंदर पहले ये माना जाता था कि only father is the legal guardian of a child and only when the father dies mother can become a legal guardian of the child. लेकिन इस केस में गीता हरिहरन वर्सेस Reserve Bank of India, the Honorable Supreme Court held that in the absence of father, whether father has died or he has divorced his wife or he is not present because of any other reason, if he is not present, if he is absent, then in that case, the mother will naturally become the legal guardian. Hello, Case. sir. The Honorable Supreme. Yes, Sir, ma'am. your voice is cracking Yes, ma'am. and slide is not moving. Yes, ma'am. सर आपका स्लाइड मूव नहीं हो रहा है, अभी मूव हुआ है और वॉइस क्रैक कर रहा है सर. अच्छा, वॉइस क्रैक कर रहा. यस सर, यस, थोड़ा सा वॉइस. थैंक यू मैम. कभी 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 कभी
ठीक है मैम। सर वहां भी क्रैक कर रहा है क्या, मतलब? यस सर, थोड़ा सा। अच्छा, ठीक है सर, कर बोलिए सर, बहुत अच्छा हो रहा है। ठीक, थैंक यू मैम। वेलकम सर। ये हटा दूँ। Next is the next case which I'll deal is Joseph Shine versus Union of India. In this significant case, the Honorable Supreme Court struck down the adultery law which was given under section 497 of the Indian Penal Code 1860. Adultery law जो है वो कि it allowed men to prosecute their wives for the offense of adultery, and thus it allowed them to treat women as their property. क्या था कि adultery law में क्या था कि जो है only the husband could prosecute his wife. The power was not given to the wife. It was only given to the husband to prosecute wife. So the Supreme Court found this law to be arbitrary, and therefore it held that section 497 of the Indian Penal Code 1860 is unconstitutional and is therefore void. अगर adultery की बात करें तो today adultery is considered as a ground for divorce, but it is not considered as an offense under the criminal law. Earlier it was considered as an offense, but after this case, section 497 was struck down, and adultery was no more considered as an offense. Next is Navtej Singh Johar versus Union of India. In this case, the Honorable Supreme Court decriminalized consensual homosexual acts between adults, ruling that section 377 of the Indian Penal Code, which criminalized homosexuality, was unconstitutional. इसका मतलब ये है कि today any adult person can choose for homosexuality. He can have sex with the same sex. So this rule came into being after the judgment which was given by the Honorable Supreme Court in Navtej Singh Johar versus Union of India. Hadia versus State of Kerala. In this case, the Honorable Supreme Court upheld the right of a woman to marry of their own choice, even if the marriage involves interreligious or interfaith unions. इस केस में क्या था कि जो है एक मुस्लिम लेडी थी, वो इंटर मैरिज जो है वो इंटरफेथ जो है वो मैरिज करती है, और उसके पेरेंट जो है वो खुश नहीं होते हैं. तो जो है दिस मैटर वाज ब्रॉट बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, एंड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट एनी एडल्ट पर्सन हैज अ राइट टू मैरी ऑफ हिज ओन चॉइस. देयरफॉर this right was given to a woman, an adult woman, to marry of her own choice. So these were few case laws which have promoted the concept of women empowerment in India in the 20th and the 21st century. Next, I'll deal with certain policies and schemes which have been introduced by the government and which aims at promoting women's empowerment in India. I'll just name because of paucity of time, I'll not deal in detail these policies. I'll just name it and then I move forward. Some of the policies which have been policies and schemes which have been brought by the government of India for the promotion of women's rights are Beti Bachao, Beti Padhao scheme, which addresses the issue of child sex ratio and which promotes the importance of girls' education. Next is Mahilaye Haath. Through Mahilaye Haath, an initiative for women entrepreneurs have been taken so that they could market their products online, promoting the women-led businesses. So Mahilaye Haath has been incorporated to promote businesses which are carried by the women class. Third is Pradhan Mantri Ujala Yojana.
Pradhan Mantri Ujala Yojana aims at providing free LPG connections to women below poverty line households. Then next is National Mission for Empowerment of Women. This mission aims to strengthen the overall employment of women in India. Next is Sukanya Samriddhi Yojana. It is a saving scheme for the girl child to encourage saving for her education and marriage. Next is One Stop Center Scheme. One Stop Center Scheme has been brought to provide integrated support and assistance to women affected by violence both in public and private spaces. It provides 24/7 support to women in distress. Next is Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana. This initiative has been introduced by the government to provide financial support to pregnant women and lactating women mothers for improving their health and nutrition. Next is Stand Up India Scheme. The Stand Up India Scheme has been brought to facilitate bank loans for women entrepreneurs, mainly from the scheduled caste, scheduled tribe. Next is Women Helpline Scheme. Women Helpline Scheme has been introduced to provide 24/7 emergency assistance and help for women in distress. Rashtriya Mahila Kosh. Rashtriya Mahila Kosh has been introduced to provide microfinance to the poor women to promote their economic employment. Next is Swadhar Gree Scheme. Swadhar Gree Scheme provides shelter, food, health care to women in difficult situations such as those abandoned or widowed. The last one is Nirbhaya Fund. Nirbhaya Fund has been created to tackle issues like women's safety and their legal and judicial empowerment. So these are a few policies and schemes which have been incorporated or brought by the government of India in order to promote women empowerment in this country. Now, after discussing the legal provisions empowering women in India, we shall now find out the ground reality. That means what has been the impact of such laws on women empowerment in the 21st century. I had said that the Dowry Prohibition Act has been introduced to prevent dowry-related violence, but it has had limited success in curbing this practice. According to the National Crime Reports Bureau, in 2020, 7,634 dowry deaths were reported in India. While this is a slight decrease from the previous years, it is still a grave issue indicating that dowry remains a deeply ingrained social custom in many parts of the country. Second is the Domestic Violence Act, which has been brought to provide legal protection to the woman, to the working woman facing abuse. But the problem here is underreporting. Women are not reporting incidents of domestic violence. Why they are not reporting? Because of cultural barriers, because of shame. शर्म के कारण जो है महिला जो है वो जो भी सेक्सुअल हरासमेंट होता है वो रिपोर्ट नहीं कर पाती कि जो है समाज क्या कहेगा. उसके अलावा डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो जो महिला रिपोर्ट नहीं कर पाती क्योंकि फैमिली प्रेशर उस पर रहता है. उसे डर होता है कि अगर जो है वो रिपोर्ट करेगी तो पूरा फैमिली जो है उसके अगेंस्ट चला जाएगा. तीसरा जो है कल्चरल बैरियर जो अंडर रिपोर्टिंग, जिसके कारण अंडर रिपोर्टिंग होता है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में, वो है इकोनॉमिक डिपेंडेंस ऑफ वुमेन ऑन
her husband and his relatives. Women जो है, most of the women in India, they are economically dependent on their husbands and his relatives. And this is the prime reason because of which the women do not report the acts of domestic violence. Next is sexual harassment of women at workplace. The sexual harassment of women at workplace has been a significant step towards ensuring safer workplace for women. But this act also has certain drawbacks. A report was published in 2020 by National Commission of Women, in which it was stated that 9,000 complaints relating to sexual harassment at workplace was reported or filed between 2014 and 19. While this increase in reported cases signals greater awareness, it also reflects that many women still do not report harassment due to fear of retaliation, job loss, or social stigma. मतलब रिपोर्टिंग तो होता, जो सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस है, वहां पे इंटरनल कंप्लेन कमिटी जो है वो स्टैब्लिश की गई है, ये हम बताए थे, और कंप्लेन तो किया जाता है, लेकिन जो कंप्लेन है वो जो है वो अंडर रिपोर्टिंग होता. कंप्लेन जो है, हर महिला जो है जिसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस होता है, वो आगे नहीं आती और कंप्लेन नहीं कर पाती. उसका रीजन क्या है? फियर ऑफ रिटेलिएशन. उन्हें डर होता है कि जो है कहीं रिटेलिएटरी स्टेप उनके खिलाफ ना लिया जाए, किसी तरीके का एक्शन जो है एम्प्लॉयर के द्वारा जो है उनके अगेंस्ट ना लिया जाए. उन्हें ये भी डर रहता है कि जो है, someone is saying something. Yes, sir. What is the meaning of retaliation? Retaliation, that only I am elaborating. Retaliation means जो है women, they fear that if they report cases of sexual harassment before the internal complaint committee, then retaliatory steps will be taken by the employer or her colleagues. Retaliatory measures may include termination of the job of the female colleague, the female worker. It may include social stigma, जो है fear of retaliation. There are different kinds of retaliatory steps which can be taken against the woman. First is she can be ousted, she can be terminated from the job. People may laugh at her. So these are a few retaliatory steps, retaliatory things which can be, which the woman fear, and because of this fear, she does not report the case of sexual harassment before the internal committee. Next is Maternity Benefit Act has made strides in ensuring that women in the organized sector receive paid maternity leave, but informal sector workers remain excluded from its benefits. According to the Ministry of Women and Child Development, around 20 million women work in the informal sector in India, and most of them do not have the access to maternity benefit. This means that Maternity Benefit Act works in formal sector. Women working in the formal sector have got benefit out of this act, but this act is not applicable properly in the informal sector, in the unorganized sector. And according to the Ministry of Women and Child Development, around 20 million people who work in the informal sector, in the unorganized sector in India, they do not have the access to maternity benefit. 20 million people is a big number. So this big number of women have not got the benefit which have been laid down in the Maternity Benefit Act 1961. Next is the RTE Act, that is Right of Children to the Free and Compulsory Act 2009.
this act has been instrumental in improving enrollment rates for girls in primary education. इस एक्ट के आने के बाद क्या है, वुमेन को जो वुमेन का जो गर्ल्स का इनरोलमेंट रेट्स है, जो एडमिशन रेट्स है, उसमें तो इंप्रूवमेंट हुआ है. और जेंडर पैरिटी इंडेक्स जो है फॉर इनरोलमेंट इन प्राइमरी एजुकेशन, इट आल्सो हैज रीच्ड 1. इट मींस दैट equal number of boys and girls are being enrolled in the primary education, in the primary education. However, this is the merit of this act. But what is the problem? The dropout rates remain high for girls at the secondary and higher secondary levels. So enrollment जो है, enrollments of girls in education has increased. लेकिन problem क्या है कि dropout rates has also increased. और ये dropout rates जो है, it mainly results due to early marriage of the woman, family obligations of the woman, and the safety concerns. These are the three reasons because of which girls drop out from education. According to the Ministry of Education, 17.1% of the girls drop out of secondary school and 30% of the girls drop out of school before completing secondary education, mostly due to early marriage, marriage obligations or safety concerns. Next is Equal Remuneration Act. Equal Remuneration Act has sought to ensure equal pay for equal work. But the problem of gender wage gap still persists. According to the World Economic Forum's Gender Gap Report 2021, India's gender pay gap stands at 19.9%, with women earning significantly less than men for similar work across various sectors. This means that through Equal Remuneration Act, provision was made by which it was stated that the women and the men and the women would get equal pay for similar work or same work. But in practice, this is not the case. Still today, women are paid less than their male counterparts. Now, coming to the last part, so we find that these laws, the constitutional provisions, then special laws which have been made for women, then policies and schemes which have been made to promote, which have been incorporated to promote women empowerment, it is bringing change. But still, it is not bringing the desired change. It is bringing change at a very slow pace. It is not keeping pace with the change in the society. So, what could be done to improve the condition of women? For that, I'm suggesting a few points. First is we can improve the conditions of women by strengthening the legal awareness and education. बहुत बार ऐसा देखा गया कि वुमेन जो है, they lack awareness, they don't know about the laws have been made for them, but they are not aware of the laws which have been made for them. So we can term this as legal illiteracy. Legal illiteracy is especially common in the rural and the undeserved areas. So we have to strengthen legal awareness and education. How we can do that? We can do that by widespread legal literacy programs, by implementing widespread legal literacy programs. We can include, we can organize programs at the school and college level, and we can also organize community outreach programs at various parts of
the country to enable women to know about their legal rights. If the women would know about the legal rights, then automatically the condition of women will improve. Second is comprehensive implementation of the Domestic Violence Act. Domestic Violence Act, the implementation mechanism which has been given in the Domestic Violence Act is weak. We need to improve the implementation mechanism. If we improve the implementation mechanism, then more justice will be given to the women under the Domestic Violence Act. Third is addressing gender pay gap through the Equal Remuneration Act. We have Equal Remuneration Act, but we have found that still gender pay gap exists. So we have to reduce this gap. We have to reduce this gap, then only the condition of the woman will improve and we'll achieve women empowerment. Then promotion of women in leadership roles. Certain policies like reservation and gender quotas have been introduced, which have benefited women. But still, women are significantly underrepresented in leadership roles, both in the public and the private sectors. So we need to improve the percentage of women participating or we need to increase the percentage of women in the leadership roles, in the leadership positions, whether it is in the corporate boards or in government bodies or judicial appointments. If we provide women the leadership roles, then automatically the condition of the women will improve, and the women leaders will encourage other women to move forward and do great things in their life. Then is strengthening laws against sexual harassment. I have said that in Vishaka versus State of Rajasthan, guidelines was laid by the Honorable Supreme Court in relation to sexual harassment of women at workplace. Later on in 2013, Sexual Harassment of Women at Workplace Act was passed. But still, this law is not adequate or foolproof. We need to bring necessary amendments in this law so as to provide justice to the women, to the working women under this act. Then we have to ensure that women get access to education. For that, we need to increase scholarships and financial aids for girls to continue their education at the secondary and tertiary levels. The government should introduce schemes that provide financial independence and vocational training to women who drop out, enabling them to support themselves and complete their education at a later stage. Last one is enforcing the anti-dowry law and providing victim protection. We all know that I have also already mentioned that anti-dowry law is in place. We have a law which is known as Dowry Prohibition Act, which came into being in 1961. Yet there has not been a significant decrease in the reporting of cases relating to dowry. This shows that the law is not adequate, and we need to bring important amendments in it so that it could work properly. This is all from my side. Thank you, and over to you, sir. Thank you, sir. What I am telling.
It is obvious there is an offline actually seminar, online seminar, but your presentation, PowerPoint presentation, whatever you are showing, it is really everyone can enjoy the online essence, I can say. Thank you, sir, for unfolding so many unfamiliar verdicts and issues in Indian constitutions and several amendments that ensure our women's protection and dignity. Unfortunately, most of the times we have a lack of knowledge about this kind of enacting acts. Sir, we have been so much enriched by your great sharing about the various laws for the well-being for women and Indian penal codes, whatever. We are especially respected women here in this webinar, I can say, who have been in this seminar should be grateful forever. You are such a great law person, sir. Really, if you are being with us, and then our women, surely I'm sure about it, I am oversure about it, will overcome all hurdles. Thank you so much, sir. Once again, I want to say something that डूबता हुआ आदमी को भी हाथ बढ़ाना चाहिए. अगर वो जस्ट थिंकिंग पीपल, वो तो हाथ बढ़ाना चाहिए ना, तब भगवान हाथ पकड़ते हैं. So it is the what is the heart Brahana? I can say here actually lending yours whatever you saying lending this. Education is the only that things that our hands, our women's hands. वो हाथ आपको जो बढ़ाना है सब women को, वो अपना मतलब education है वही हाथ है, जो हाथ बढ़ाइए आप. The Indian law is enough. I have no such a knowledge about it. We are so grateful. I am so grateful to you. Indian law is enough strength to protect our women. Thank you once again, sir. Thank you very much. Now, if we share our mother, our country is, we can say that our country is called as we call is motherland. We share more into the past, such as during in the civilization, mother goddess figures are the more predominant than male godlings. During 19th and 20th century, to eradicate the plight of women from the society, we witnessed a lot of reformers who had dedicated their life not only for the welfare of the woman, but also for the nations as well, because they understood women are the pillars of nation development. Among them, a few must have to be noted, such as Ishwar Chandra Vidyasagar, who fought throughout his entire life for the upliftment of the woman by establishing 35 numbers of the girls' school at his own expense. Jyotirao Phule and Savitri Bhai Phule, who were the pioneer of women education and welfare in Maharashtra. A whole university in Pune was named after her. Swami Vivekananda also imparts the sentiment upon his countrymen to imbibe a spirit of liberty, equally free thinking and education to women. If we look upon the 21st century, a lot of women in socio-cultural reform movement in the Indian have refurbished, such as Narmada Bachao Andolan, Me Too movement, Anti-Liquor movement, and Women's Indian Association, a non-profit organization focusing on ST-SC working women communities, founded by Ms. Anuradha Bhandari in 2015. Now, it's the great time to us. It's a great time to us. Now I'm so pleased to invite one of the keynote speaker in our webinar. She is none but herself and identity. Real example of women empowerment. Dr. Joyce Roy, Assistant Professor in Geography, Vidyasagar, Teacher Training College, and Paschim, Mendipur. Ma'am, please. May I audible, sir? Sir, শোনা যাচ্ছে তো? হ্যাঁ, clearly. আচ্ছা স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার. Okay, ma'am. Very glad today for joining with us, ma'am. I will
pay my gratitude and my namaskar after that seminar. Yes, sir. Thank you, sir, Okay, for creating such a beautiful online platform and for giving me the opportunity. I thank the secretary of this college and the principal, sir, and all the teachers, faculties, all the staffs, and all the participants, and my dear lovable students. This seminar topic always touches people's hearts. So, 1 minute. So, keeping this seminar topic in mind, today I will tell my students a very short about the sub-themes. My topic is the impact of social media on women, a discussion on social realities and gender dynamics in the digital age. Is a powerful force shaping individual identities, public discourse, and social movements. For women in particular, these digital platforms offer both opportunities and complex challenges. So, media enables women to voice their experiences, build communities, promote social justice, and engage in entrepreneurial ventures. At the same time, it also reproduces and amplifies existing the gender inequalities from unrealistic beauty standards and cyber harassment to algorithmic bias and emotional labor. This dual nature of social media reflects border tensions in contemporary society where progress and patriarchy often coexist in the same digital spaces. As women's lives become increasingly mediated by screens and the platforms, it is essential to critically examine how gender dynamics are reshaped in the digital age. আমি বাইলিঙ্গুয়ালি বলবো বা বলার চেষ্টা করব। আমি একটা বাংলায় এই সোশ্যাল মিডিয়াকে নিয়ে একটা কবিতা লিখেছি, যেটা আমি এক্ষুনি তোমাদের সঙ্গে মানে আপনাদের সঙ্গে আমি একটু শেয়ার করতে চাইছি। এটা আমার নিজের লেখা কবিতা। ডিজিটাল পর্দার আলো জ্বলে, স্বরেরা ভাসে ভার্চুয়াল তলে, নারীর কণ্ঠ অবশেষে আজ ছুঁয়েছে বিশ্ব, দিয়েছে সাজ। ছবির ফ্রেমে মুখের হাসি, আড়ালে লুকায় চাপার ফাঁসি, লাইক কমেন্ট ভালোবাসা, তবুও মন ভরে না। স্বাধীনতা নাকি দৃষ্টি বাঁকা, চোখের রঙে মাপে তাকা, আলোচনায় নয় শরীর চর্চায়, নারীর সত্তা হারায় শর্তের খাঁচায়। তা ভয়ও আছে ট্রোলের ঝড়, হেনস্থার শব্দে থরথর, অভিমত দিলেই গর্জে ওঠে তুমি ভুল, তুমি ভুল, তুমি ভুল। গর্জে ওঠে তুমি ভুল, তুমি ভুল, তুমি ভুল। পেছন থেকে ছুরি ফুটে তবুও থামে না অগ্রসরের পায়ে, নারী এগোয় নিজের ভাষায় নিজ গাথায়। অ্যাকচুয়ালি আমি বলতে চাইছি এই একবিংশ শতাব্দীতে সোশ্যাল মিডিয়া যে ব্যক্তিগত পরিচয়, জনসাধারণের আলোচনা, সামাজিক আন্দোলন গঠনের যে একটা শক্তিশালী শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে, বিশ্বে বিশেষ করে মহিলাদের জন্য এই ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলি অভূতপূর্ব সুযোগ এবং জটিল একটা চ্যালেঞ্জ, মানে দুটোই মানে আমাদেরকে দিচ্ছে। সোশ্যাল মিডিয়া মহিলাদের তাদের অভিজ্ঞতা প্রকাশ করতে, সম্প্রদায় গড়তে, তারপরে সামাজিক ন্যায় বিচার প্রচার করতে এবং উদ্যোগে জড়িত হতে সক্ষম করেছে। একই সাথে একটি অবাস্তব সৌন্দর্য মান, সাইবার হয়রানি থেকে শুরু করে মানসিক বিদ্যমান লিঙ্গ বৈষম্যগুলিকে মানে কি বলবো যে প্রতিদিন আর কি এটাকে প্রসারিত করছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় দ্বৈত যে প্রকৃতি, এই যে দুটো যে সোশ্যাল মিডিয়া যে প্রকৃতি, একদিন হচ্ছে আলোচনার বিষয়। এই আলোচনাটি নারীদের সোশ্যাল মিডিয়ার বহুমুখী প্রভাব আমাদের খুঁজে বার করছে, ক্ষমতায়ন দিচ্ছে, নিপীড়ন হচ্ছে, দৃশ্যমানতা, দুর্বলতা, ব্যক্তিগত এজেন্সি এবং পদ্ধতিগত নিয়ন্ত্রণের যে পারস্পরিক সম্পর্কের উপর আলোকপাত করছে, সেইটাই কিন্তু আমরা এখানে আলোচনা জাস্ট আমি ছোট করে এখানে আলোচনা করব আর কি তোমাদের সামনে।
তো এইটা আলোচনা করতে গেলে অনেকগুলো থিওরিজ আছে, অনেকেই অনেক থিওরিজ কিন্তু এই সোশ্যাল মিডিয়াকে নিয়ে কিন্তু করে গেছেন বা বলে গেছেন। সেই থিওরিজ গুলো আমি জাস্ট ছোট ছোট করে তোমাদের সামনে তুলে ধরছি। আমি যেহেতু এখানে ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্টস আছে, তাই আমি বলছি যে আমি স্টুডেন্টদের সামনে তুলে ধরছি, তোমাদের এটা 4th সেমিস্টারে কাজে লাগবে বা তোমাদের জীবনে চলার ক্ষেত্রে কিন্তু এটা সাংঘাতিকভাবে কাজে লাগবে। থিওরি গুলো কি আছে না, ইন্টারসেকশনালিটি, এটা কে বলেছেন? কিম্বারলে ক্রেনশো। ইনি কি বলতে চেয়েছেন না, ইনি বলেছেন সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাম্প্লিফাইজ অর সাপ্রেসেস ভয়েসেস ডিপেন্ডিং অন দেয়ার ইন্টারসেকশনাল আইডেন্টিফাই, সাপোজ দ্যাট ইজ ব্ল্যাক, queer, disabled women often face layered discrimination online. তোমাদের মনে প্রশ্ন হতে পারে হোয়াট ইজ queer? আমি কোয়েরটাকে নিয়ে জাস্ট একটু পরে বলবো, কোয়ের নিয়ে আমি পরে বলবো, তোমরা মাঝখানে প্রশ্ন করো না, আমি বুঝতে পারবো যে তোমরা কি কি প্রশ্ন করতে চাও। আমি কোয়ের নিয়ে লাস্টে আসছি। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম তাদের ইন্টারসেকশনাল পরিচয়ের উপর নির্ভর করে কণ্ঠস্বরকে যে প্রশস্ত করছে বা দমন করছে, যেমন ধরো কৃষ্ণাঙ্গ, সমকামী, প্রতিবন্ধী মহিলারা প্রায়ই কিন্তু অনলাইনে স্তরে স্তরে বৈষম্যের সম্মুখীন হচ্ছে। এইটা কিন্তু আমাদের ফার্স্ট থিওরিতে কিন্তু বলা হয়েছে। দ্য মেল গেজটা বলেছে লাউরা মালভে কি বলেছেন না, লাউরা মালভে বলেছেন যে women on social media are often portrayed and valued for their appearance, reinforcing objectification and performative ফেমিনিটি। মানে তিনি বলতে চাইছেন যে সোশ্যাল মিডিয়ায় নারীদের প্রায়শই তাদের চেহারার জন্য চিত্রিত করা হয়। মানে সুন্দর সুন্দর মহিলা, তাহলে তাকে একটা চিত্রিত করা হলো, বা দেখা গেল যে কেউ বেশি পরিমাণে নাচ করছে বা কেউ বেশি পরিমাণে এমন এমন জিনিস করছে যেগুলো বেশি করে ট্রোল হচ্ছে বা বেশি করে সেগুলোকে আমরা মানে সেইগুলো দেখা যাচ্ছে বেশি ভাইরাল হচ্ছে, তাদের মানে মিলিয়ন অফ ভিউজটা কিন্তু অনেক বেশি হয়ে যাচ্ছে। এইটাই কিন্তু এইখানে এই থিওরিতে এই মানে ভদ্রলোক কিন্তু বলতে চেয়েছেন, লুরা মালভি। তারপরে যেটা হচ্ছে টেকনোফেমিনিজম যিনি বলেছেন তিনি হচ্ছেন জুডি ওয়াজাকম্যান। এই টেকনোফেমিনিজম নিয়ে তিনি বলেছেন, তার কোর আইডিয়াটা হচ্ছে technology and gender are co-constructed, meaning digital tools reflect and reinforce existing power relations. মানে প্রযুক্তি এবং লিঙ্গ সহ নির্মিত, যার অর্থ হচ্ছে ডিজিটাল সরঞ্জামগুলি বিদ্যমান ক্ষমতার সম্পর্ককে প্রতিফলিত করে এবং শক্তিশালী করে। হতে পারে সেটা এআই এর মাধ্যমে হতে পারে তা সেটা অন্যান্য কিছুতেও হতে পারে। প্ল্যাটফর্মগুলি কি করছে? লিঙ্গ নিরপেক্ষ নয়, কিন্তু ইনি বলতে চাইছেন এনার মত অনুযায়ী যে প্ল্যাটফর্মগুলো নিরপেক্ষ নয়, প্ল্যাটফর্মগুলো কি করছে? একটা পরিবেশ তৈরি করছে যা মহিলাদের কিন্তু, এবং সেই প্ল্যাটফর্মটার পরিবেশটা কে তৈরি করছে আমরা খুব ভালো করেই জানি। আজকে আমরা যতই বলি না কেন 21st সেঞ্চুরিতে মেয়েদের অনেক স্বাধীনতা, কিন্তু আমি তোমাদের একটা উদাহরণ দেব যে স্বাধীনতার ব্যাপারটা আমি 2024 এর 15th আগস্টের আগের একটা ঘটনা তোমাদেরকে সঙ্গে একটু জাস্ট শেয়ার করব, সময় অনেক কম আর কি, আমি তাড়াহুড়ো করে করতে চাইছি। তো সেটা যখন শেয়ার করব তখন তোমরা বুঝতে পারবে মেয়েদের স্বাধীনতাটা কি 21st সেঞ্চুরিতেও কি আগের মতোই আছে, না এখন আরো বেশি কমে গেছে। বরঞ্চ আমরা যখন আর্য সমাজে ছিলাম তখন বরঞ্চ আমরা পইতে উপনয়ন জিনিসটা করতে পারতাম, আমরা অনেক কিছু করতে পারতাম। সেই জিনিসটা কি আমাদের এই সময়েও আছে? তোমরা তাহলে তখন নিজেরাই উত্তর খুঁজে পাবে, কিন্তু আমাকে কিন্তু বলার কোনো দরকার নেই, মানে আমার বেশি কিছু বলারই দরকার নেই, তোমরা নিজেরাই উত্তরটা খুঁজে পাবে। যে আজকে সোশ্যাল মিডিয়ার প্ল্যাটফর্মটা, এই ভদ্রলোক বলতে চেয়েছেন, জুডি স্যার বলতে চেয়েছেন যে সোশ্যাল মিডিয়া যে প্ল্যাটফর্মটা তারা তৈরি করছে পুরুষরা তৈরি করছে, সেখানে মহিলারা কিন্তু সোশ্যাল প্ল্যাটফর্মটাকে ব্যবহার করে তারা মানে প্রান্তিক হয়ে যাচ্ছে। মানে তারা তাদেরকে মানে বিভিন্ন ভাবে ট্রোল করে, বিভিন্ন ভাবে খারাপ বলে টুলে তাদেরকে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। হতে পারে তারা খারাপ কিছু হয়তো পোস্ট করছে, এটাও হতে পারে, সেটা তোমরা ভালো বুঝতে পারবে, তাই না? সেলফ প্রেজেন্টেশন থিওরি, এটা বলেছেন, কে বলেছেন? এটা এরভিং গফম্যান। ইনি বলছেন যে তার থিওরির মেন কথা হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল পারফর্ম রোলস ইন সোশ্যাল সেটিংস টু কন্ট্রোল হাউ আদার্স পারসিভস দেম. Women often curate their online identities to conform on social expectations and seeking validation through likes, shares and appearance driven. মানে নারীরা প্রায় সামাজিক প্রত্যাশার সাথে সঙ্গতিপূর্ণভাবে তাদের অনলাইনে পরিচয় তৈরি করছে, লাইক দাও, কমেন্ট করো, শেয়ার করো, এইসব নিয়ে কিন্তু তারা কি করছে? কন্টেন্টের মাধ্যমে নিজেদের বৈধতাটাকে খুঁজে বার করার চেষ্টা করছে।
কাল্টিভেশন থিওরি, জর্জ গার্বনার কাল্টিভেশন থিওরি মানে হচ্ছে চাষ তত্ত্ব, যাকে বাংলায় বলা হয়, গোদা বাংলায় বলা হয় চাষ তত্ত্ব। মানে লং টার্ম মিডিয়া এক্সপোজার শেপস ইউজার ভিউজ অফ সোশ্যাল রিয়ালিটি, repetitive images of beauty, success and femininity on social media influence how women perceive themselves and others, often fostering insecurity. মানে দীর্ঘ মিডিয়া যে এক্সপোজার সামাজিক বাস্তবতা সম্পর্কে ব্যবহারকারীদের দৃষ্টিভঙ্গিটাকে গঠন করছে। মানে সোশ্যাল মিডিয়ায় সৌন্দর্য, সাফল্য এবং নারীত্বের যে একটা কি বলে পুনরাবৃত্তিমূলক যে মানে চিত্রগুলো, পুনরাবৃত্তি নারীদের নিজেদের এবং অন্যদের কিভাবে উপলব্ধি করছে, কিভাবে প্রভাবিত করছে, এটা প্রভাবিত যখন হচ্ছে তখনই কিন্তু নারীর কি হচ্ছে, নিরাপত্তাহীনতাটা কিন্তু বৃদ্ধি পাচ্ছে। যত বেশি প্রভাবিত হচ্ছে তত বেশি কিন্তু সাইবারে কিন্তু নিরাপত্তাহীনতাটা বেশি বৃদ্ধি হচ্ছে। এইটা উনি বলেছেন, আমি বলছি না। কাল্টিভেশন থিওরি উনি বলেছেন, ঠিক আছে, কোনোটাই কিন্তু আমার তত্ত্ব না, সব কিন্তু ওনাদের তত্ত্ব, আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরছি। ইউজ অফ গ্র্যাটিফিকেশন থিওরি, এই গ্র্যাটিফিকেশন থিওরিটা কে বলেছেন? এলিহু কার্টাজ অ্যান্ড জে বলুমলার। ইনি কি বলেছেন? তার আইডিয়াটা হচ্ছে ইউজার্স অ্যাক্টিভলি চুজ মিডিয়া টু ফুলফিল স্পেসিফিক নিডস, সোশ্যালাইজিং, সেলফ এক্সপ্রেশন, মেবি। তার মানেটা উনি কি বলতে চাইছেন? ওমেন ইউজ সোশ্যাল মিডিয়া ফর এম্পাওয়ারমেন্ট অ্যান্ড কানেকশন বাট অলসো ফেস ইমোশনাল লেবার অ্যান্ড দ্য বার্ডেন অফ কনস্ট্যান্ট এনগেজমেন্ট। ব্যবহারকারী যারা আছে, সামাজিকীকরণ হচ্ছে বা নিজেকে আত্মপ্রকাশ করছে, নিজের ক্ষমতায়ন করছে, আমি সোশ্যাল মিডিয়াতে ফেসবুকে বা ইনস্টাগ্রামে করে আমি এই টাকাটা পাচ্ছি, ফেসবুক থেকে এই পাচ্ছি ওই পাচ্ছি, এইটা এতে কি হচ্ছে, সে সোশ্যাল মিডিয়াটা যখন ব্যবহার করছে, সে একটা জিনিস দিল, সেটাকে দেওয়ার পরে তার কিন্তু এমন তার কাছে কোনো মেসেজ আসছে যেটা কি হচ্ছে, মানসিক শ্রম, মানে সে কিন্তু মেন্টালি হ্যারাসমেন্টের শিকার হচ্ছে। আমি একটা উদাহরণের মাধ্যমে বলছি, ওনারই পড়া থেকে আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি। উনি এই তার থিওরিতে একটা উদাহরণ দিয়েছেন। একটা মহিলার ওজন 110 কেজি, তিনি তার 110 কেজি চেহারাটা যখন মানে সোশ্যাল মিডিয়াতে যখন দিয়েছিলেন, উনি বললেন আমি এখন 110 কেজি আছি, তো আমি চেষ্টা করছি যে 6 মাস পরে আমি আমাকে নিজেকে কমিয়ে আনার চেষ্টা করব। তো 6 মাস পরে ওই ভদ্রমহিলা 80 কেজিতে এসেছিলেন। তো সেটাকে নিয়ে ট্রোল হয়েছে, সেটাকে নিয়ে বলা হয়েছে কি, মানে একটা মহিলা বলে এটা কিন্তু ওখানে করা হয়েছে, এটা উনি বলেছেন, ওনার থিওরি থেকে এটা রয়েছে। এবং সেখানে উনি বলছেন যদি একটা ছেলে, পুরুষ মানুষ খুব মোটা হয়, সে যদি নিজেকে দেখাতে চায় যে দেখো আমি এত মোটা ছিলাম, তার থেকে এইটা হয়েছে, তোমরা একটা এনকারেজ পাবে, সেটাতে কিন্তু কেউ কোনো কিছু বলা বলি করছে না, কিন্তু মেয়েদের ক্ষেত্রে এই বলা বলিটা হয়। এইটাই কিন্তু এই থিওরিগুলোর মাধ্যমে তুলে এনেছে, আনা হয়েছে। আর লাস্টে তোমরা বলবে যে এর থেকে তোমরা কি শিখলে, এখন বলতে হবে না, কেস স্টাডিজ। স্যার একটু আগেই বললেন মি টু মুভমেন্ট, হ্যাঁ অবশ্যই স্যার ভীষণ সুন্দরভাবে বললেন যে কৃষ্ণেন্দু স্যার খুব সম্ভবত মি টু মুভমেন্ট যখন উনি বলছেন তখন আমি ভাবছিলাম হ্যাঁ সত্যি তো স্যার কিন্তু একটা মানে একটা সুন্দর একটা জিনিস কিন্তু উনি তুলে ধরেছেন, যে যেখানে নারীদের কথা বলার ক্ষমতায়ন, কর্মক্ষেত্রে, মিডিয়াতে পদ্ধতিগত নির্যাতনের যে উন্মোচন, ডিজিটাল সংহতি, প্রতিক্রিয়া, এই আন্দোলনের মাধ্যমে কিন্তু তুলে ধরা হয়েছে। তো মি টু আন্দোলন তো স্যার একটুখানি ইন্ট্রোডিউস করিয়েই দিয়েছেন, তো আমি জাস্ট একটুখানি বলছি। এই মি টু আন্দোলনটা কে করেছে না, আলিশা মিলানো এবং তারানা বার্গ। আলিশা মিলানো কিন্তু, এই তারানা বার্গ হচ্ছে কিন্তু মি টু আন্দোলনের অরিজিনাল ফাউন্ডার অফ মি টু 2006, আর আলিশা মিলানো হচ্ছে হেল্প অফ স্পার্ক দ্য 2017 অনলাইন মুভমেন্ট। দিস ইজ দ্য অনলাইন মুভমেন্ট এম্পাওয়ার উইমেন টু স্পার্ক আউট দ্য এক্সপোজ সিস্টেমেটিক অ্যাবিউজ ইন ওয়ার্ক প্লেসেস অ্যান্ড মিডিয়া, হাইলাইটেড ডিজিটাল সলিডারিটি অ্যান্ড ব্ল্যাকলেস। মিটু আন্দোলন হচ্ছে এটাই হচ্ছে মানে প্রভাব, নারীর কথা বলার ক্ষমতায়ন, নারীর কর্মক্ষেত্রে মিডিয়াতে পদ্ধতিগত নির্যাতনের উন্মোচন, ডিজিটাল সংগতি এবং প্রতিক্রিয়াটা কিন্তু এই আন্দোলনের মধ্যে তুলে ধরা হয়েছে। 1:27 হয়ে গেল, আমি তাই ভাবছি একটু দেরি হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা ঠিক আছে, একটু তাড়াতাড়ি স্যার, আমি একটু 10 মিনিট দেবেন আমাকে। হ্যাঁ, ইনস্টাগ্রাম অ্যান্ড বডি ইমেজ, এটা কে বলেছেন না, টিগম্যান অ্যান্ড স্লেটার 2014 বলেছেন। তার যে গবেষণা, সেই গবেষণাতে তিনি কি তুলে ধরেছেন না, তিনি তুলে ধরেছেন যে হাইলাইটস দ্য প্রেশার অফ আইডিয়ালাইজড ফেমিনিটি ইন দ্য ডিজিটাল স্পেয়ার। মানে এখানে ডিজিটাল ক্ষেত্রে আদর্শ নারীত্বের চাপটা কিন্তু এই কেস স্টাডিটাতে কিন্তু তিনি এখানে তুলে ধরেছেন। নেক্সট কেস স্টাডি হচ্ছে জেন্ডার সাইবার বুলিং ইন ইন্ডিয়া। এটা কে বলেছেন না, ব্যানার্জি অ্যান্ড ভাট।
2019 তার স্টাডিটা হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়া সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট অ্যান্ড ডিজিটাল লিটারেসি ইন ইন্ডিয়া। তো তিনি বলতে চেয়েছেন তার ফাইন্ডিংসটা হচ্ছে এরকম, ওমেন ইন ইন্ডিয়া ফেস ইন্টেন্স ট্রোলিং অ্যান্ড থ্রেটস, স্পেশালি দোজ হু আর ভোকাল অনলাইন, জার্নালিস্ট হতে পারে, মানে সাংবাদিকরা, এই যে মহিলা সাংবাদিকরা যারা ভোকাল, যারা তাদের অনলাইনে প্রচার করছেন, সাংবাদিকদের কথা বলা হয়েছে, সাংবাদিকদের কথা, কর্মীদের কথা, তিনি তাদেরকে নিয়ে কেস স্টাডিজ করে দেখেছেন যে সেখানেও কিন্তু এমন অভিব্যক্তি যে বাস্তবে বিদ্বেষ এবং মহিলাদের কণ্ঠস্বরকে বন্ধ করার জন্য এখানে সংযুক্ত করছে। সে মহিলা রাজনীতিতে থাকুক, সে দেখা যাচ্ছে যে আমি কোনো উদাহরণে আমি কোনো এতে আসছি না, তবু আমি বলছি যে দেখা যাচ্ছে কোনো মহিলা, একজন মহিলা রাজনীতি, দুজনই আছে, একজন পুরুষ রাজনীতিতে আছে, একটা মহিলা রাজনীতিতে আছে, দেখা যাচ্ছে পুরুষ যেটা করছে সেখানে কিন্তু তার কিন্তু কোনো কিছু তার বিরুদ্ধে বলা হচ্ছে না, কিন্তু মহিলা যখন রাজনীতিতে কোনো কথা বলছে তার বিরুদ্ধে কিন্তু সবাই সোচ্চার হয়ে যাচ্ছে। এইটাই কিন্তু তিনি এইটাই বলতে চেয়েছেন। আমাদের যিনি লিখেছেন তিনি হচ্ছেন খুব সম্ভবত শকুন্তলা ব্যানার্জি এবং রামভাট, যার কথা কিন্তু আমরা খুব ভালো করে জানি। রামভাট কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়াতে খুব বেশি অ্যাক্টিভ এবং 2019 তিনি কিন্তু এই কাজটা করে গেছেন। সেখানে তিনি রাজনীতির ক্ষেত্রে মহিলাদের যা কণ্ঠস্বর এবং পুরুষের যা কণ্ঠস্বর, দুজনই যদি একই কণ্ঠস্বরে কথা বলে সেখানে কিন্তু মানসিকভাবে অত্যাচারের শিকার কিন্তু মহিলাকে হতে হয়েছে। তারা কিন্তু তাদের এই গবেষণার মাধ্যমে এইটাকে তুলে ধরেছেন। নেক্সট আসছি আমি ব্ল্যাক ওমেন অ্যান্ড টুইটার অ্যাক্টিভিটিজম। ব্ল্যাক ওমেন অ্যান্ড টুইটার অ্যাক্টিভিটিজম যিনি লিখেছেন বেইলি ওয়েলস অ্যাটল 2020-তে, তারা বলেছেন কৃষ্ণাঙ্গ মহিলা এবং টুইটার যে অ্যাক্টিভিজম যেগুলো আছে তাদের ইম্প্যাক্টটা ছিল যে শোড হাউ ব্ল্যাক ওমেন ইউজ টুইটার টু অর্গানাইজ, রেজিস্ট অ্যান্ড এডুকেট হোয়াইল ফেসিং অ্যান্ড ইন্টারসেকশনাল ব্ল্যাকলেস। মেসেজ ঢুকছে না। আচ্ছা, মানে কিভাবে কৃষ্ণাঙ্গ নারীরা টুইটারকে সংগঠিত করতে, প্রতিরোধ করতে এবং শিক্ষিত করতে ব্যবহার করেছিলেন তা কিন্তু তিনি তার কেস স্টাডিজে দেখিয়েছেন। যখন তারা আন্তঃসংযোগমূলক প্রতিক্রিয়ার মুখোমুখি হয়েছিলেন হ্যাশট্যাগ ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার অ্যান্ড হ্যাশট্যাগ স্টে হার নেম এর মতো যে আন্দোলনগুলো আছে, কৃষ্ণাঙ্গ নারীরা টুইটারকে সংগঠিত করার, নিপীড়নের বিরুদ্ধে লড়াই করার এবং জনসাধারণকে শিক্ষিত করার জন্য একটা শক্তিশালী প্ল্যাটফর্ম হিসাবে এই দুটোকে ব্যবহার করেছেন। এই হ্যাশট্যাগুলি প্রায়শই কৃষ্ণাঙ্গ নারীদের দ্বারা শুরু করা এবং প্রসারিত করা হয়। সমর্থনের যে ডিজিটাল যে সম্প্রদায় তৈরি করা হয়েছিল সেখানে পদ্ধতিগত বর্ণবাদ, লিঙ্গভিত্তিক যে সহিংসতাকে এখানে কিন্তু তুলে ধরা হয়েছে। বর্ণবাদ, নারী বিদ্বেষ, লক্ষ্যবস্তু হয়রানি সহ বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া যে মুখোমুখি হওয়া সত্ত্বেও কৃষ্ণাঙ্গ নারীরা প্রভাবশালী আখ্যানকে চ্যালেঞ্জ জানাতে এবং সক্রিয়তাকে একত্রিত করতে পেরেছেন এবং নিজেদের কণ্ঠস্বরের জন্য স্থান তৈরি করতে পেরেছেন টুইটারকে ব্যবহার করে। সেইটাই কিন্তু এখানে হাতিয়ার হিসেবে তারা কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়াকে একটা রূপান্তরমূলক সম্ভাবনাকে তুলে ধরেছিলেন এখানে মাধ্যমে। এবার আমি জাস্ট ছোট ছোট করে চলে যাচ্ছি। টিকটক অ্যান্ড ফেমিনিস্ট এক্সপ্রেশন, এটা বলেছেন আবিদিন। কি বলেছেন না, ওমেন ইন ইনফ্লুয়েন্সেস ইউজ হিউমার, ড্যান্স এন্ড ট্রেন্ডস টু এক্সপ্রেস রেজিস্ট্যান্স অ্যান্ড সাবভার্ট দ্য নর্মস while also navigating the commodification। মানে তিনি বলতে চাইছেন যে নারী প্রভাবশালীরা প্রতিরোধ প্রকাশ করতে এবং নিয়মগুলিকে বিকৃত করতে যে হাস্যরস, নৃত্য এবং প্রবণতা ব্যবহার করেন, একই সাথে পণ্যায়নও কিন্তু নেগেটিভ করছেন। তিনি তার প্রাসঙ্গিকতার মাধ্যমে তিনি এইগুলো নাকি খুঁজে পেয়েছেন যে নারীরা যে নৃত্য করছে, যে হাস্যরস ব্যবহার করছে সেটা নাকি পণ্য হয়ে যাচ্ছে। তার অনুসন্ধানে এইটা এসেছে। তো আমি তারই অনুসন্ধানটাকে আমি বলছি। তিনি বলছেন যে কিভাবে দ্রুত বর্ধনশীল সমাজে যোগাযোগের মাধ্যমে টিকটক বিশেষ করে তরুণী এবং যে সমস্ত মার্জিনালাইজড যে সম্প্রদায়ের মধ্যে নারীবাদী যে সমস্ত অভিব্যক্তির জন্য গতিশীল স্থান হয়ে উঠেছে এবং প্ল্যাটফর্মের সংক্ষিপ্ত রূপ। যাই হোক, তো তিনি তুলে ধরেছেন যে টিকটকের সুযোগ সুবিধা যেমন আছে, তার আবার সাউন্ড মিম প্রবণতা, এই সমস্ত যে জিনিসগুলো আছে, নারীবাদী ধারণা, লিঙ্গ নিয়মের যে সমালোচনা ভাইরাল হয়ে ছড়িয়ে দেওয়ার একটা অনুমতি দিচ্ছে। তো সেটা কি সকল সময় ঠিকঠাক হচ্ছে? তিনি বলছেন যে প্ল্যাটফর্মের সীমাবদ্ধতা যেগুলো রয়েছে সেগুলোরও তিনি সমালোচনা করেছেন, যার মধ্যে তিনি বলেছেন যে আমাদের কিছু কিছু নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, কিছু কিছু প্রভাব, এইগুলোকে কিছু কিছু জায়গাতে আমাদের একটু সতর্কতাটা একটু
অবলম্বন করা উচিত। সেখানে কিছু সোশ্যাল মিডিয়াকেও মানে অ্যাক্টিভ হতে হবে, যাতে এইগুলো অনেকে পোস্ট করতে না পারে, সেইগুলোকে রীতিমতো ব্লক করে দেওয়া, এবং আমাদের আরো বেশি করে ওয়েবিনার করা, আরো বেশি করে সমাজকে অনলাইন সম্পর্কে বলা, আরো বেশি করে পোস্টার ইয়ে করা, যাতে মানে নারীরা আর কি এই ধরনের নাচ টাচ গুলো যাতে করতে না পারে, তার এটা মনে হয়েছে। তো আমি এবারে একটা আসল জায়গায় আমি চলে আসব, যেটা হচ্ছে যে যেটা না বললেই নয়, আমি একটু ডিঙে ডিঙে চলে আসছি, কারণ না বললে তোমাদের মনে হবে যে মানে আমি হয়তো আমার ডিঙে ডিঙে চলে যাচ্ছি, কারণ একটু সময়টা অনেকটাই কম। একটা বলে নিই আমি, যে ভার্চুয়াল পলিটিক্স এন্ড ওমেন রিপ্রেজেন্টেশন ইন সোশ্যাল মিডিয়া, এটা একটা স্টাডি হয়েছিল, ঋতুপর্ণা ব্যানার্জি করেছিলেন। আমি তোমাদের আগেও একজনকার কথা বলেছি, তিনিও কিন্তু এই মানে লক্ষ্য করেছেন যে মহিলারা যখন রাজনীতিতে আসে তারাও কিন্তু লিঙ্গ ভিত্তিক তদন্তের শিকার হয়েছে। এই একই কথা কিন্তু রাম ভাটও কিন্তু বলে গেছেন, তার কেস স্টাডিটাও কিন্তু আমি তোমাদেরকে বললাম, যে তারাও কিন্তু বলেছে যে দুটো, একটা পুরুষ একটা মহিলা আসছে, তখন দেখা যাচ্ছে মহিলাও এক কথা বলছে, পুরুষও একই কথা বলছে, কিন্তু দেখা যাচ্ছে পুরুষ ট্রোল হচ্ছে না, মহিলাটাকে কিন্তু অনেক বেশি হয় মানসিক অত্যাচারের শিকার হতে হচ্ছে বা হ্যারাসমেন্টের শিকার হতে হচ্ছে। এই যে পুরুষতান্ত্রিক যে স্টেরিওটাইপ মানে হচ্ছে যে একই রকম ভাবে চলা, তুমি পুরুষ, তুমি এটা করবে, তুমি ফুটবল খেলবে, তুমি ফুটবলের বাইরে তুমি পুতুল খেলবে না, তুমি মেয়ে, তুমি পুতুলি খেলবে, রান্না করবে, মায়ের সঙ্গে জোগাড় দেবে, তুমি পুরুষ, তুমি বাবার সঙ্গে কাজ করবে, তুমি ডাক্তার হবে, ইঞ্জিনিয়ার হবে, প্রফেসর হবে, তুমি আরো যত কিছু ভালো আছে তুমি হবে। মেয়ে, তুমি বিয়ে পাস করেছো, তোমার বিয়ে দেওয়াটা কিন্তু আমার কাম্য, আমি মা বাবা, আমি বাবা বা আমি মা, আমার উচিত যে আমাকে মেয়েকে, কন্যা সন্তানকে আমাকে পাত্রস্থ করতে হবে, নাহলে কিন্তু আমার বেঁচে থাকাটার কোনো মানে হয় না। এই হলো মেয়ের সন্তান, এটাকেই বলা হচ্ছে স্টিরিওটাইপ, মানে একই রকম ভাবে যখন আমরা সেইভাবে চলে আসছি। মানে এটা আমি ক্লিয়ার করলাম এই কারণেই যে তোমাদের মধ্যে তো প্রশ্ন জাগতে পারে, তাই। তো আরেকটা আমি বলে দিই, তো এইটা উনি বলেছেন সোশ্যাল মিডিয়া যে একটা ড্রাইভেন যে অ্যাক্টিভিজম, আমি কি শুধু সোশ্যাল মিডিয়ার বদনামি করব তা কিন্তু করব না। সোশ্যাল মিডিয়া ড্রাইভেন যে অ্যাক্টিভিটিস ফর উইমেন সেফটি, এই যে সেফটির যে অ্যাক্টিভিজম, যে 15ই আগস্ট 2024 একটা হয়েছিল, যে tragic rape and murder of a junior doctor in Kolkata, thousands of women in West Bengal organized midnight marches to protest against gender-based violence. Social media played a crucial role in the mobilizing participants and amplifying the call for women's safety and justice. The Reclaim the Night marches held across the West Bengal on August 15, 2024 exemplify the power of social media in mobilizing grassroots activism for women's safety and reclaiming the public spaces. Organized largely through the platform like Instagram, Twitter, Facebook, and another movement brought together students, activists, artists, and ordinary citizens to protest against gender-based violence and challenges the societal norms that restricts women freedom after dark. Social media played a central role in spreading awareness, coordinating logistics, and amplifying voices from the ground. Hashtags such as Reclaim the Night West Bengal, hashtag My City My Right, and hashtag Safe Nights for All trended locally, creating a virtually solidarity and network that extended beyond the physical marches. The marches were not only symbolic acts of resistance, but also the included performance, speeches, and visual displays that highlighted issues like street harassment, surveillance, and victim blaming. Emphasized the right of women and marginalized gender to occupy public space without fear. মানে ব্যাপারটা বলতে চাইছি, মানে আমি একটুখানি উত্তেজিত হয়ে গেলাম আর কি, যে আমাদের সোশ্যাল মিডিয়াতে কিন্তু 15ই আগস্ট যে 2024 পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে যে অনুষ্ঠিত হয়েছিল রিক্লেম দ্য নাইট যে মার্চ, মানে ব্যাপারটা নারীর নিরাপত্তা, জনসাধারণের জন্য পুনরুদ্ধারের জন্য, এটা কিন্তু একটা একেবারেই সোশ্যাল মিডিয়াতে একেবারেই নিচু স্তরের মানুষরাও কিন্তু উঠে এসেছিল, ইনস্টাগ্রাম, তোমরা সবাই কিন্তু জানোই ব্যাপারটা। তো এটাও কিন্তু একটা সচেতনতা কিন্তু ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল, যাই হোক তার রেজাল্ট কি হয়েছে সেটা নিয়ে এখন আমাদের ভেবে লাভ নেই। রেজাল্ট ভাবা, সবকিছু তো রেজাল্ট ভাবা যায় না, আমাদের
আমাদেরকে কাজ করে যেতে হয়, সেই জন্য আমরা রেজাল্টটাকে ভাবতে পারি না। কিন্তু সেই যে মিছিল করা, রাত জাগা, রাতে পাহারা দেওয়া, রাতে আমরা রাতটাকে আমরা অধিকার করলাম, আমিও করেছি যদিও। তো রাত অধিকার করলাম, রাতে আমরা ঘুরে বেড়ালাম, রাতে আমরা অনেক কিছু মানে বললাম, রাত শুধু আমরা অধিকার করে নিলাম। তো যাই হোক, সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে কিন্তু আমরা অ্যাওয়ার হয়েছি, আমরা আরো কত কিছু করেছি। হ্যাঁ, অবশ্যই অনেকেই আবার এইটাকে নিয়ে পয়সাও রোজগার করেছে, এটাও কিন্তু আছে। তো ঠিক আছে, তো চলো আমরা এবারে একটু সোশ্যাল চেঞ্জ অ্যান্ড ফেমিনিস্ট যে ডিজিটাল অ্যাক্টিভিজম আছে, আমি একটুখানি ছোট ছোট করে বলে দিই। যেমন যা রিসেন্ট ইয়ার্সে যে সমস্ত যে অ্যাক্টিভিটিস গুলো হয়েছে, যেমন নির্ভয়া কেস, স্যার একটু আগেই বলে গেছেন, সৌরভ স্যার, 2012 সালে যে হয়েছিল যে নারীবাদী যে ডিজিটাল মানে নির্ভয়া কেস হয়েছিল দিল্লিতে, সেটাও কিন্তু একটা কি মুভমেন্ট, এটাও কিন্তু মানে সোশ্যাল মিডিয়াতে কিন্তু উচ্চারিত হয়েছিল। মি টু মুভমেন্ট আমি তো আগেই বলেছি। আরেকটা কথা বলে নি, যেটা এখনো পর্যন্ত উচ্চারিত হয়নি, এটা হয়তো তোমাদের কাছে একটুখানি খারাপ লাগতে পারে, তবু আমি বলছি, প্যাডম্যান চ্যালেঞ্জেস অ্যান্ড পিরিয়ড পজিটিভ। এটা কিন্তু একেবারেই বাস্তব, যেটা হয়তো আজকে তোমরা যখন জেন্ডার যে বইটা রয়েছে, যেটা আমাদের 4th সেমিস্টার রয়েছে, এনসিটি আমাদের করেছে, এনসিআরটি করেছে জেন্ডার ব্যাপারটা পুরো স্কুলে জানানোর জন্য, সেখানে কিন্তু তোমাদেরকে অনেক কিছু জেন্ডার সম্পর্কে জানতে হতে পারে এবং বলতে হতে পারে। তো এই যে মেয়েদের যে ঋতুস্রাবের সাথে যে সম্পর্কিত কলঙ্ককে চ্যালেঞ্জ করার উপর দৃষ্টি নিবন্ধ করেছিল, যা ভারতীয় সমাজের অনেক অংশই প্রায়শই আর কি নিষিদ্ধ বলে বিবেচিত হয়। তো প্যাডম্যান চলচ্চিত্র দ্বারা অনুপ্রাণিত প্যাডম্যান চ্যালেঞ্জটি ঋতুস্রাব সম্পর্কে কথোপকথনকে স্বাভাবিক করার জন্য ব্যক্তিদের স্যানিটারি পণ্যের যে ছবি শেয়ার করতে উৎসাহিত করেছে তারই উপরে। এই একইভাবে যে হ্যাশট্যাগ পিরিয়ড পজিটিভ প্রচারণা, ঋতু সময়ের সময় স্বাস্থ্যবিধি এবং মহিলাদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করতে কিন্তু সাহায্য করেছিল। তা এবং সমতা প্রচারও কিন্তু এই সময়টা কিন্তু করা হয়েছিল। এই যে প্রচার করা, আমরা অনেকেই কিন্তু মেয়েরা কিন্তু এই সম্পর্কে অনেকটাই সচেতন নই। তো মানে অনেক সময় রুরাল এরিয়াতে এই সচেতনতা দেখতে পাওয়া যায় না। তো সেই জন্য এখানে কিন্তু এটাকে মানে এটা অনেকটাই কার্যকরী। ডিজিটাল নিরাপদ স্থান তৈরি করা, ক্রিয়েটিং ডিজিটাল সেফ স্পেস কিভাবে করছে না, বন্ধ ফেসবুক গ্রুপ, ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট, টুইটার থ্রেডস ও অনলাইন সম্প্রদায়গুলিকে গুরুত্বপূর্ণ স্থান হিসেবে কাজ করেছে, যেখানে মহিলারা যৌন হয়রানি, মানসিক স্বাস্থ্য, শারীরিক চিত্রের মতো বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করতে পারছেন। এটা হচ্ছে সোশ্যাল চেঞ্জ হচ্ছে। কিভাবে সোশ্যাল চেঞ্জ হচ্ছে মানে শুধু কি সোসাইটিতে খারাপ ড্রেস পরে নাচেরই ছবি দেওয়া হচ্ছে তা হচ্ছে না। সোসাইটিতে কিন্তু আরো অনেক কিছু আছে যেখানে আমরা ফেসবুকে, ইনস্টাগ্রামে কিন্তু দেখতে পাচ্ছি, যে যেখানে আরো আমরা অনেক কিছু শিখতে পারি। সেইটাই কিন্তু এখানে একটা নিরাপদ স্থান তৈরি করার কথা কিন্তু বলা হয়েছে। আরেকটা হচ্ছে ইনফ্লুয়েন্স যে চেঞ্জ, যেটা একটু আগেই আমাদের মানে ল নিয়ে স্যার বলেছেন, যে ভারত সরকারের যে অনলাইন যে কার্যক্রম, তার ক্রমবর্ধমান নজরদারি নারীবাদী ডিজিটাল অ্যাক্টিভিজমের উপর যে হুমকি স্বরূপ যেটা হচ্ছে আর কি, ইনফ্লুয়েন্স যে মানে পলিসি চেঞ্জ, একটা মানে আমি একটুখানি বলে নি, স্যার হয়তো এলজিবিটি বলেনি, যেটা আমি আগে তুলেছিলাম সেইটা জাস্ট বলবো, আর আমি আজকের আমার বলাটা শেষ করে দেবো, কারণ আমার 20টা স্লাইড আছে, তো অতগুলো বলতে গেলে সময়টা আমার অনেক লেগে যাবে, এবং তাছাড়া তোমাদের নেটটাও চলবে না। জাস্ট এলজিবি মানে টি কিউটা আমি একটুখানি বলে নি, কারণ এইটা তোমাদের কাজে লাগবে। এই যে অনলাইন চ্যালেঞ্জের মধ্যে যে এলজিবিটি কিউ যে কি চ্যালেঞ্জ আছে সেটা আমি একটু বলে নি। ভারত সরকার যে অনলাইন, আমি ওই পয়েন্টের সঙ্গে এই পয়েন্টে আসছি, ভারতীয় সরকার যে অনলাইন কার্যকলাপের উপরে ক্রমবর্ধমান যে নজরদারি বা নারীবাদী ডিজিটাল অ্যাক্টিভিজমের জন্য যে একটা হুমকি স্বরূপ কাজ করছে, এমন কিছু ঘটনা ঘটেছে যেখানে সরকারি চাপে নারী অধিকার, এলজিবিটি কিউ সমস্যা, এটা কিন্তু চ্যালেঞ্জেস, মানে এই সমস্যাটা কিন্তু আছে। এই মানে সোশ্যাল মিডিয়াতেও কিন্তু এই চ্যালেঞ্জগুলো দেখতে পাওয়া যায়। হোয়াট ইজ এলজিবিটি কিউ? এটা কি মানে এটা হচ্ছে অ্যাক্রোনিম দ্যাট রিপ্রেজেন্ট আ ডাইভার্স রেঞ্জ অফ সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশনস এন্ড জেন্ডার আইডেন্টিটিস। হোয়াট ইজ এলজিবিটিকিউ? এটা তোমাদের 4th সেমিস্টার জেন্ডারে আছে। এল মানে হচ্ছে লেসবিয়ান, একজন মহিলা যিনি অন্য মহিলাদের প্রতি আবেগগত এবং অথবা যৌনভাবে আকৃষ্ট, দ্যাট ইজ এল, লেসবিয়ান। হোয়াট ইজ জি? গে, একজন ব্যক্তি প্রায়ই একজন পুরুষ যিনি একই লিঙ্গের মানুষের প্রতি আবেগগত বা যৌনভাবে আকৃষ্ট। হ্যাঁ, তাহলে ওটা হচ্ছে হ্যাঁ, ওটা হলো জি। বি হচ্ছে কি? বিটা কি কেউ বলতে পারবে? বিটা হচ্ছে বাইসেক্সুয়াল, এ পারসন অ্যাট্রাক্ট টু মোর দ্যান ওয়ান জেন্ডার। বি হচ্ছে বাইসেক্সুয়াল মানে উভয়কামী, একাধিক লিঙ্গের প্রতি আকৃষ্ট ব্যক্তি। একাধিক লিঙ্গ হতে পারে। অনেক সময় হয় না, আমাদের এই বাবা এই ছেলেটা কি সুন্দর পোশাক পরেছে, ছেলেটা এই মেয়েটা কি সুন্দর
সুন্দর পড়েছে, একা কি সুন্দর শার্ট পরেছে, কি সুন্দর প্যান্ট পরেছে, কি সুন্দর চুলের ছাট করেছে, খুব ভালো লাগছে। মেয়েরাও আবার মেয়েদেরকে দেখে, বাবা কি সুন্দর জামাটা পরেছে, কি সুন্দর শাড়িটা পরেছে, কি সুন্দর করেছে, কি সুন্দর সেজেছে। ছেলেদেরকেও যেমন দেখা হয়, একাধিক লিঙ্গ, এখানে একাধিক লিঙ্গ হতে পারে, আবার এখানে থার্ড জেন্ডারও হতে পারে। তো মানে এক একটা শব্দ বলে তোমাদের মধ্যে আরো মনে হতে পারে হোয়াট ইজ থার্ড জেন্ডার, হোয়াট ইজ ট্রান্সজেন্ডার, মানে এরকম ব্যাপারগুলো চলে আসতে পারে। তো উভয়, এবারে হচ্ছে ট্রান্সজেন্ডার। ট্রান্সজেন্ডার কাকে বলে? যেহেতু LGBTQ, দেখো আমি এখানে LGBTQটা দেখাচ্ছি, টিটা কি? ট্রান্সজেন্ডার, একজন ব্যক্তি যার লিঙ্গ পরিচয় জন্মের সময় নির্ধারিত লিঙ্গ থেকে আলাদা। কেমন করে আলাদা হচ্ছে সে? তোমরা কি কেউ বলতে পারবে? না, বলার দরকার নেই, আমিই বলছি। এ পার্সন হু জেন্ডার আইডেন্টিফাই রেফার্স ফ্রম দা সেক্স অ্যাসাইন্ড অ্যাট বার্থ। মানে আমি মেয়ে, আমার চাল চলন ছোটবেলা থেকে আমার মনে হচ্ছে যে না, আমার ছেলেদের মতন ছেলেদের মতন পোশাক পরতে ইচ্ছে করছে, তো আমি আমার জেন্ডারটা, আমি লিঙ্গটা, মানে আমি আমাকে নিজেকে পুরোপুরি ডাক্তারের সাহায্যে কিন্তু চেঞ্জ করে নিলাম, আমি ট্রান্সফার করে নিলাম, বয়েজ হয়ে গেলাম, বয়েজ গার্লস হয়ে গেল, দ্যাট ইজ ট্রান্সজেন্ডার। এবার তোমরা বলতে পারো যে ট্রান্সজেন্ডার যে আমি বলছি, তাহলে হোয়াট ইজ থার্ড জেন্ডার? হ্যাঁ, থার্ড মানে ট্রান্সজেন্ডারটা বলেনি, ট্রান্সজেন্ডার হওয়া পরিচয় বিষয় যৌন অভিমুখিতা নয়, কিন্তু ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তিরা হরমোন থেরাপি, সার্জারি অথবা নাম বা লিঙ্গ পরিবর্তনের মতো চিকিৎসা বা আইনি পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে কিন্তু যেতেও পারেন, আবার নাও পারেন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো প্রতিটি ব্যক্তির স্বপরিচিত লিঙ্গ এবং নির্বাচিত। তো হোয়াট ইজ থার্ড জেন্ডার? তোমাদের এক্ষুনি মনে হতে পারে যে থার্ড জেন্ডারটা কি, তাহলে আমি একটুখানি বলে নিই। ইন্ডিয়াতে, আমাদের ইন্ডিয়াতে সুপ্রিম কোর্ট রুল ইন 2014 that transgender people are entitled to the same rights and other citizens, including the right of self-identity, their gender. However, implementation of this protection on ongoing. ঠিক আছে, তার মানে 2014-এ এটা আমাদের ইন্ডিয়া গভর্নমেন্টে যে সুপ্রিম কোর্টে একটা আইন করা হয়েছে, তাদেরকে কিন্তু সমান অধিকার দেওয়া হয়েছে। এবার থার্ড জেন্ডার ইন ইন্ডিয়া, হিজড়াস আর দ্য রিকগনাইজ দ্য থার্ড জেন্ডার। হিজড়াদেরকে থার্ড জেন্ডার কিন্তু বলা হচ্ছে। আমাদের ইন্ডিয়াতে, ভারতবর্ষে এক এক জায়গায় এক এক রকম কিন্তু নাম আছে, এই থার্ড জেন্ডারদের কিন্তু এক এক জায়গায় এক এক রকম নাম আছে। তাহলে রিকগনাইজ থার্ড জেন্ডার often understood are distinct categories that include intersex, individual, transgender people, and those whose gender identity is not strictly male or female. Individual gender identity. Transgender refers to a person whose gender identity differs from gender. Individuals may identify as male, female, both, neither or somewhere in between, but their gender identify to typically more about the personal experience than societal norms or cultural categories. ট্রান্সজেন্ডার হচ্ছে জেন্ডারটাকে ট্রান্স করা হচ্ছে, কিন্তু হচ্ছে থার্ড জেন্ডার হচ্ছে জন্মগতভাবে অনেক সময় দেখা যায় যে তার যিনি মনে হচ্ছে ছেলে, দেখা গেল সে ছেলে নয়, ছেলে বা কোনো লিঙ্গের মধ্যে পড়ছে না, সেটা হচ্ছে থার্ড জেন্ডার। কিন্তু 2014 সালে আমাদের সুপ্রিম কোর্ট সবাইকে কিন্তু ট্রান্সজেন্ডার আন্ডারে কিন্তু ফেলে দিয়েছে। তো 2014-এ থার্ড জেন্ডারকেও কিন্তু ট্রান্সজেন্ডার বলে বলা হচ্ছে, কারণ আদার্স এর ক্ষেত্রে তারাও কিন্তু এখানে সেই সমান সুবিধা পাচ্ছে। তারা কিন্তু ট্রান্সজেন্ডার নয়, যখন আলাদা করা হচ্ছে তারা কিন্তু আলাদা, কিন্তু অধিকারটা তারা ট্রান্সজেন্ডারদের মতনই সবকিছু, তাদেরকে সবাইকে ট্রান্সজেন্ডারের আন্ডারে কিন্তু ফেলা হয়েছে। এবার আসছি, আমার আরেকটা জিনিস আছে, সেটা হচ্ছে কিউ, LGBTQ। আশা করি তোমাদের ক্লিয়ার করতে পেরেছি। কিউ মানে হচ্ছে কুয়ার or questioning। যেমন সোশ্যাল সায়েন্স ইজ আমব্রেলা টার্ম, ঠিক তেমনি কুয়ার ইজ আমব্রেলা টার্ম। সোশ্যাল সায়েন্সের আন্ডারে যেমন প্রচুর সাবজেক্ট আছে, ইতিহাস, ভূগোল, ফিলোসফি, হিস্ট্রি, ইতিহাস, ভূগোল, ইকোনমিক্স, এডুকেশন, সাইকোলজি, প্রচুর সাবজেক্ট আছে। ঠিক সেরকম কুয়ারের আন্ডারেও কিন্তু আরো অনেক কিছু নতুন নতুন আবিষ্কার হচ্ছে। তো অনেক কিছু, এটাকে মানে অনেক কিছু রয়েছে কুয়ারের আন্ডারে। তো কুয়ারের আন্ডারে কি কি হতে পারে? নন বাইনারি হতে পারে। নন বাইনারি কাকে বলে? না, সাম নন বাইনারি ইন্ডিভিজুয়ালস অ্যাভয়েড লেভেলস এন্টায়ারলি। আমি পুরুষও নই, মহিলাও নই, তার কোনো লেভেল দরকার নেই, মানে লেভেল এড়িয়ে চলছে। কিছু দ্বিমুখী নয় এমন ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে লেভেলটাকে এড়িয়ে চলছে। লেভেল মানে কি? আমি মেয়ে, তুমি ছেলে, এটা হচ্ছে লেভেল। তো এই লেভেলটাকে এড়িয়ে চলছে। তা এই কুয়ারের আন্ডারে আছে
জেন্ডার কুয়ের, তারপরে আমি কি একটা বললাম জানো, এক্ষুনি নন বাইনারি বললাম। জেন্ডার কুয়ের মানে কি বলছি না, জেন্ডার কুয়ের ইজ আ টার্ম ইউজ টু ডেসক্রাইব পিপল হুজ জেন্ডার আইডেন্টিটি ফলস আউটসাইড অর transcend the traditional male or female binary. It is often used an umbrella term to include the variety of gender identities that do not fit within the conventional categories of man and woman. ব্যাপারগুলো কিন্তু সব একই রকম আর কি, মানে এগুলো সব নতুন নতুন আবিষ্কার হয়েছে। যে প্যানসেক্সুয়াল মানে হচ্ছে যে কোনো মানুষ আর কি, কি বলবো, যে সংক্ষেপে বলা যায় মানুষের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া, তাদের লিঙ্গ পরিচয় নির্বিশেষে, কেউ মহিলা কেউ পুরুষ, কোনোভাবেই মানে সমকামী কোনো কিছু বলা হচ্ছে না, একাধিক জায়গাতে সে হয়তো মানে প্যানসেক্সুয়ালিটি মানে হচ্ছে মানুষের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া, সেখানে কোনো কিছু বোঝানো যাচ্ছে না আর কি। সে পুরুষও হতে পারে, সে মহিলাও হতে পারে, সে আবার ট্রান্সজেন্ডারও হতে পারে, সমকামী হতে পারে, সেটাকে বলা হচ্ছে প্যানসেক্সুয়াল। এগুলো সব নতুন নতুন ভাবে কিন্তু আবিষ্কার হয়েছে। তারপর হচ্ছে পলিয়ামোরাস। পলিয়ামোরাস মানে হচ্ছে যে, পলিয়ামোরাস মানে বলতে বোঝায় এমন একটা ব্যক্তি যে সম্পর্কের গতিশীলতা বোঝায়, যেখানে লোকেরা একসাথে একাধিক মানে সঙ্গী আছে, যার রোমান্টিক বা যৌন সম্পর্ক স্থাপন করে একাধিক। সেটা হয়তো আগেকার দিনে আমরা দেখতে পেতাম একটা পুরুষ একাধিক তার ওয়াইফ আছে। যখন তোমরা রামমোহন পড়বে, যখন তোমরা বিদ্যাসাগর পড়বে 4th সেমিস্টারে গিয়ে, তখন এগুলো হয়তো তোমরা দেখতে পাবে। তাহলে এইটা হলো আমাদের LGBTQ নিয়ে আলোচনা। এটা হলো LGBTQ। আচ্ছা, এবার দেখো জাস্ট চলে দিই, অপরচুনিটিস ফর এম্পাওয়ারমেন্ট। এখান থেকে সোশ্যাল মিডিয়া থেকে অনেক কিছু অপরচুনিটি আছে। ফেস মেসি মানে মেসেজ ফেসিয়াল কি বল, ব্যবসা করছে, ব্যবসা করে টাকা রোজগার করছে, তো অনেক রকম ভাবে অপরচুনিটি এখানে পাওয়া যায়। কমিউনিটি অ্যাওয়ারনেস কিন্তু বৃদ্ধি করা যায়। তারপরে এডুকেশনাল কেরিয়ার, আমরা অনেক কিছু অনলাইন কোর্স করতে পারি, লার্নিং প্ল্যাটফর্ম গড়তে হয়। এই একটা দেখো লার্নিং প্ল্যাটফর্ম, তো এটাকে আমরা গুগল মিটকে ব্যবহার করেছি, নেটওয়ার্ক যে সমস্তগুলো আছে সেইগুলোর দিকে ব্যবহার করে আমরা অনেক কিছু কিন্তু মানে আমরা অনেক কিছু করতে পারি। তারপর ওমেন যে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে অনেক, এই যে আমি এখানে একটা স্ট্যাটিস্টিক্স দিয়েছি যে ওমেনরা কিন্তু অনেক কম, মানে গ্রামে অনেক কম কিন্তু এই ডিজিটাল ব্যাপারটাকে কিন্তু ব্যবহার করছে, কিন্তু ছেলেদের মধ্যে একটু বেশি দেখা যাচ্ছে। কিন্তু এইটাই আমি তোমাদেরকে দিচ্ছি, আমি তোমাদের পিপিটিটা পরে শেয়ার করে দেবো, সময় তো অনেক কম। বাই দ্য এন্ড অফ দ্য 2021, 61% অফ দ্য মেন ওন দ্য মোবাইল ফোন কম্পেয়ার টু দ্য অনলি 31% ওমেন। আমরা কিন্তু কেন বলো তো এই কম বেশিটা হচ্ছে, অ্যাকচুয়ালি যখন কোনো মহিলা বৃদ্ধ হয় তাকে আমরা হয়তো মোবাইলটা, সেই টাচ স্ক্রিন মোবাইলটা দিচ্ছি না, স্মার্টফোনটা তাকে দিচ্ছি না, সে ছোট মোবাইলটা নিয়ে আছে। কিন্তু তুমি দেখবে যে 50 বছরের পরে কিন্তু পুরুষদের, 60 বছরের পরের পুরুষদেরও কিন্তু আমরা এটা দেখতে পাই যে মোবাইলটা রয়েছে, মানে টাচ স্ক্রিন মোবাইলটা রয়েছে। এটা আমার আর ভরা হয়নি মনে হচ্ছে। আর চ্যালেঞ্জগুলো তোমাদের বলেই দিলাম। এরপরে আমি লাস্টে তোমাদের একটা কথা বলে দিই, যে তাহলে তোমরা কি শিখলে, যে সোশ্যাল মিডিয়া শুধু যে আমাদের ভালো করছে তাই নয়, সোশ্যাল মিডিয়ার খারাপ দিকও আছে, আবার ভালো দিকও আছে। তাহলে যেমন আমাদের ইন্টারনেট আমরা ব্যবহার করে আমরা অনেক কিছু আমরা শিখতে পাচ্ছি। সোশ্যাল মিডিয়া আমাদের জীবনের একটা অঙ্গ, তাই তো, একটা অংশ। তাহলে আচ্ছা, তোমাদের মনে এই প্রশ্নটাও জাগতে পারে যে আমাদের এই যে সোশ্যাল মিডিয়ার সলিউশনটা কিভাবে হতে পারে। হ্যাঁ, সলিউশন হতে পারে একটা জিনিসই, সুশিক্ষা দিয়ে সলিউশন হতে পারে। সবাইকে ভালো শিক্ষা দিতে হবে, তারপরে প্রেরণা দিতে হবে, ক্ষমতায়ন করতে হবে, হ্যাশট্যাগ ব্যবহার করে করে ভালো ভালো জিনিসগুলোকে প্রচার করতে হবে, ডিজিটাল সাক্ষরতা করতে হবে। মোবাইলে যদি ডিজিটাল লিটারেসিটা আমরা শিক্ষার জন্য সোশ্যাল মিডিয়াকে অনলাইনে ওয়েবিনার ভিডিও, আমাদের যে খারাপ খারাপ জিনিসগুলো যাচ্ছে সেগুলো অনেকটা কিন্তু বন্ধ হয়ে যাবে। তারপর নিরাপত্তা, গোপনীয়তা যে সচেতনতা, গোপনীয়তা সম্পর্কে সচেতনতা আমাদের কিন্তু অনেকটা করতে হবে। আই টু মোর টাইম, নো প্রবলেম স্যার। হ্যাঁ, তো সেটাই আর কি। নো প্রবলেম স্যার। যাচ্ছে না। তো সোশ্যাল মিডিয়া কি করছে,
যে সোশ্যাল মিডিয়া আমাদেরকে এইভাবে মানে এগিয়ে যেতে হবে, কেরিয়ার ডেভেলপমেন্ট করতে হবে, আরো কেরিয়ার ডেভেলপমেন্ট আরো ভালো করে বুঝিয়ে দিতে হবে যে সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাদের চাকরির যে সুযোগটা, যেখানে চাকরির সুযোগ আছে সেইগুলোকে করতে হবে। তাহলে আমাদেরকে বোঝাতে হবে, সহযোগিতা করতে হবে, সবাই যারা খারাপ জিনিস করছে তাদেরকে বলতে হবে দেখো তোমরা এটা করুন, তাকে খারাপ মেসেজটা না দিয়ে তাকে ভালোর দিকে, কোনো মানুষকে আমাদের ভালোর দিকে আনাটাই হচ্ছে আমাদের মেন উদ্দেশ্য। কারোকে খারাপের থেকে আরো যদি তাকে আমরা খারাপ কথা লিখি, সে দেখা যাবে আরো খারাপ কাজ করছে। তাহলে আমাদেরকে এইভাবে নিজেদেরকে ভালো জায়গাতে কিন্তু আমাদেরকে নিয়ে আসতে হবে। তাহলে লাস্টে আমি বলতে পারি যে নারীর ক্ষমতায়নের জন্য সোশ্যাল মিডিয়া একটা শক্তিশালী হাতিয়ার অবশ্যই, তবে এটি নিরাপত্তা, গোপনীয়তা, লিঙ্গ বৈষম্য সম্পর্কিত উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জগুলো কিন্তু তৈরি করছে। এই সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য সরকার, প্রযুক্তি সংস্থা, সম্প্রদায়ের মধ্যে সহযোগিতামূলক প্রচেষ্টা প্রয়োজন, যাতে নারীদের জন্য নিরাপদ এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং ক্ষমতায়নকারী ডিজিটাল স্থান তৈরি করা যায়। এইগুলো আমাদেরকে ভাবতে হবে। থ্যাংক ইউ, অনেকটা সময় নিয়ে নিলাম আমিও। Thank you, ma'am. Thank you so much. না স্যার, আমি অনেকটা সময় নিয়ে নিয়েছি। No, it's okay. It's okay. It's okay. Your sharing was so up to date on a social media platform. It is very, very important to actually today's generation, I think. In a natural, it is a natural human instinct to be appeared in any stage, ma'am. It is obvious, and it is also self-emancipation. That we should be aware about harmful prospect of the social media, also according to you, and also there you have shared so many things of the transgender movements and whatever the gender discrimination also. Thank you so much, ma'am. We are so brave and we are so enriched. Now it's a moment. I say something about the India has also petrified its footprint in the development of girl child education. And a few such as state-sponsored schemes are there: Kannasri Prokolpo of West Bengal and Rajushree Yojana, Rajasthan, Kanna Sumangala Yojana, Uttar Pradesh, and Ladli scheme, Haryana and Delhi, etc. There are so many, but I don't want to get any time because such a great person. I'm so honored to invite such a great person, the keynote speaker in this program, in this webinar, that is our Minal Mukherjee sir. Please, sir. At first, I want to say something about sir. Sir Minal Mukherjee, Dr. Minal Mukherjee, Assistant Professor, Department of Teacher Education, BSAEU, means Baba Saheb Ambedkar Education University, Kolkata. Sir, we are so grateful to having you. Please, sir. Please share your valuables with us. We are eagerly waiting for you, sir. Good afternoon. So before starting, I just want to say whether technically the PowerPoint is being shown or not. It's not showing. Therefore, I am there. Stop presenting. Let me just. Share. Oh, fine. So my PPT is visible, isn't it? Is my Yes, sir, PPT visible? Visible. Okay, Yeah. Okay. সাম্যের গান গাই, আমার চোখে পুরুষ রমণী কোনো ভেদাভেদ নাই। বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চিরকল্যাণকর, অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর। So, good afternoon to all. Though it's a specified national level webinar, so as far as custom is, I should speak in English continuously. I can, or I may speak in Bengali, but both of such kind of adaptation may a little bit of problem because it's a designated national level webinar. So I'll try to mix up both the language bilingual. First of all, at the onset, I wanted to thank the principal sir of this college,
for giving me the opportunity to speak with this August gathering. Though it is too late, already a lot of speakers have spoken on the same agenda. And in online, there is a question of the attention span. That is also a lot of research is going on because of our social presence, our cognitive presence, that are in kind of psychological and learning debate. So that how we can organize it really. So always you are in the learning process all the time. We need to, even this is also my crisis too, that when I try to speak something, I try to give my talk substantially so that I will reach my audiences. Joyce ma'am and my co-panelists who have delivered in this national level webinar, I expressing my due gratitude and respect to them. So I'll try to be very concise because I'm not, first of all, I'm a odd man in this webinar because I am much more focused in pedagogy. I'm much more focused in policy studies. Yeah, I have typical interest in gender, but I have no substantial publications and research documents in particular women education. কিন্তু আমি নজরুলের যে কথা কবিতাটা বলে শুরু করলাম সেটা 2025 সালে নজরুল এরকম লিখতেন না, কারণ নজরুল যখন ভাবছিলেন in that time in the gender sphere, in the public sphere, gender was binary in nature, পুরুষ ও নারী। আজকে যখন আমরা কথা বলছি, ম্যাডাম একটু আগে বলছিলেন, we are talking about in between the two extremes. That is the trans, and there are multi-layered society, multi-layered mindscape, and that was in the process of our evolution. But initially our society always tried to fix to a certain kind of rigid paradigm, and that has ignored the trans. But still, even if we accommodate the trans, apart from trans, the population is majorly represented by two poles, that is male and female, masculine and the feminine, and historically the females are in the margin. So I given my title of my topic as from margin to center, renegotiating policy discourses of women education and empowerment. So I will try to be very brief in understanding that what I want to communicate, because we are living in such a evolved, we are global citizen. At the same time, we have to act locally. But philosophically, we have to think in the international kind of thinking and philosophy and the policy and strategy, because our decisions matters. So the choice we collectively make today will determine our shared futures tomorrow. So instead of waiting for a future, we need to build our future, and it is on our onus and responsibility. So we need to have a collective decision-making process, and education is most important to empower us, facilitate us to make certain kind of collective positive decision that can help us to navigate in the next century, 22nd century. So we are talking about these, should I go for a slideshow? We should go for this generation because they are our hope, and we need to create a world, we need to create a future for them so that these childs, Bengal childs, they have equal opportunity to navigate in their life. So is the existing paradigm of understanding of policy and education and the educational ecosystem is quite enough? Or we need to rethink it, rezack it, revamp it, restructure it so that we can move for a better future, so that their equity can be ensured and you can reach the equality. আমরা যারা পিছিয়ে রয়েছে, যাদেরকে ইচ্ছে করে পিছিয়ে রাখা হয়েছে, তাদেরকে সামনে আনবার জন্য কোনো ব্যবস্থা নিতে পারি কি পারি না, সেটা সত্যি খুব ইম্পর্টেন্ট আমার নিজের মনে হয়েছে। So this is a new social contract must be grounded in the human right and based on the principles of the non-discrimination. So till the system is discriminatory in nature, social discrimination, and marginalizing the woman is a social discrimination. But we need a mechanism and system that is respect for life, human dignity, cultural diversity, and diversity, irrespective of any kind of identity. That we want to reach that kind of world, and that is quite possible. So then we have to ask further that then what is education? And what is learning? Learning is something which left even when we forget what we have learned.
but that is our generic understanding about the world we are negotiating, the world we are interacting, and the world we are creating kind of balances. That is education. So it is the way we organize learning and teaching throughout life has long played a foundational role in transformation of the human society. So still we are evolving, we are in the process of the transformation, and it connects us to the world and to each other, exposes us to new kind of possibilities and strengthens our capacities for dialogue and action. That is more important because we are living historically in a consultative, pluralistic society where there is a kind of differences of opinion, but always we have to interact with each other, make certain kind of consensus. That is not important. Towards a peaceful, just, and sustainable future, education itself must transform to ensure such women or the girl children to the center. So we have to ensure the journey from margin to center. That is the purpose of this seminar. Now, while we're talking all these things, is there really any gender gap? So I try to speak always the very contemporary studies, and World Economic Forum has the studies in December 2024, that is in a few months back, and they have identified still globally there is a huge gender gap. The indicator of the gender gap is economic participation and opportunity. That how for male and female are in the level playing field to participate in the economic processes and enjoying the similar kind of general, and they are enjoying less opportunity than that of their counterpart. That is an issue. তার মানে মহিলারা কি পুরুষদের মতো সমান সুযোগ পাচ্ছে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নাকি পাচ্ছে না, সেটা একটা ইন্ডিকেটর educational attainment. So what kind of opportunities, whether the opportunity is equal, whether the access is equal, whether the boosting strategies and the programs taken by that of the government is equal or not. That is also important. That is attainment. Not only enrollment for education, their movement towards the higher education or upper education, upper tier of education, that needs to be traced for understanding the gender gap and gender disparity. Then health and survival, that how far the policy infrastructure mindset social paradigm, social outlook is supporting, or whether the female health is নাকি সমানভাবে মূল্য দেওয়া সে নিশ্চয়ই আলোচনার বিষয়। And definitely we cannot create a equilibrated society or equal society or just society unless and until we are empowering, and this empowerment depends upon two major issues: financial or economic empowerment and political empowerment. And political empowerment established by their engagement with the kind of the constitutional processes, that is from starting from the panchayat to the top level of the central cabinet, that how they are in the political empowerment processes. So if you see again the World Economic Forum data 2024, I don't want to make you bored, but if you see that gender gap is still present, even in India, that is typical gender gap is present. For example, estimated 6% for the female, and legislative senior officials from that of the female is only 14.4% in India, rest are male. And in case of the labor force, the female are still 45.9%, not equal to that of the male. And if you go for the professional technical workforce, that is also very less. Labor force is 45.9, and in terms of the professional and technical works, 49.4. So all parameters, they are less than that of their male counterpart. And as far as political empowerment, head of the state, 40.7%. That means 60% is still dominated by the male and 40% is dominated by the female. And ministerial post, including all state ministerial and the central cabinet, it is only 6.9%. মানে 100 জন এখন অবধি মন্ত্রী থাকলে সারা দেশে রাজ্য কেন্দ্রীয় সরকার মিলে কেবল 6.9% মহিলারা আছেন। এবং পার্লামেন্ট মেম্বার, পার্লামেন্ট মিনস অ্যাসেম্বলি এন্ড পার্লামেন্টারি মেকানিজম, সেটা ধরলে 17.2% হচ্ছে এখন অবধি মহিলারা আছে। কিন্তু পঞ্চায়েত
পৌরসভা, দ্যাট ইজ এ লোকাল গভর্নমেন্ট, সেখানে জেলা পরিষদ, সেখানে কিন্তু মহিলাদের এম্পাওয়ারমেন্ট হয়েছে। এবং এছাড়া যেহেতু অনেকগুলো কনস্টিটিউশনাল বডিজ আছে, কমিশন আছে, সেগুলোর যে হেডরা তারা যেহেতু মহিলা, সেইটা ধরলে 40.7% কাছাকাছি পৌঁছচ্ছে। সো দ্যাটস অ্যান অ্যাচিভমেন্ট। বাট ভেরি ইম্পর্টেন্টলি, ইফ ইউ সি ট্রেস দি লাস্ট ডেকেডস, লাস্ট 10টা বছরকে যদি আমরা খতিয়ে দেখতে চাই, দ্যাট there is a steady enhancement of enrollment in primary education, in lower secondary education, also in secondary education for the girl child. সেটা কিন্তু খুব স্টেডিলি বেড়েছে, যেটা খুব একটা পজিটিভ জায়গা। বাট স্টিল দেয়ার আর লট অফ চেঞ্জ, দেয়ার আর লট অফ চ্যালেঞ্জেস, as because the female are much more skewed in nature as far as their engagement is concerned. So projection of the social security status of women, World Bank report 2025